biotech application boy. Biotech application थोड़ा पकड़ नहीं पा गो biotech application وشو هذا biotech application كم chapter by the way ده يمشي 177 اکھ لٲن کرو کلیئر وَل سُہ گۄڈنیُکُے سوال چھُ یَتھ منٛز یِوان کہِ دَپان بایوٹیک ووٚن مےٚ راتھ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ یوٗز کَرُن ویکٹر ہُے وغیرہ ووٚن اَتھ منٛز یی ژےٚ گۄڈنیُکُے سوال دَپی ژےٚ فادر آف گرٛیٖن ریولوٗشن کُس چھُ ڈایریکٹلی یی ژےٚ سوال فادر آف گرٛیٖن ریولوٗشن کُس چھُ فادر آف گرٛیٖن ریولوٗشن چھُ نارمن ای بورلاگ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ این سی آر ٹی منٛز لیکھِتھ ٹھیٖک چھا این سی آر ٹی منٛز چھُ بیاکھ چیٖز لیکھِتھ فادر آف یہِ اوسُے نیٖٹس منٛز آمُت نیٖٹس منٛز یہِ آمُت فادر آف بی جے پی یَن اوس شاید پیپر کھوٚتمُت اَوے فادر آف انڈین گرٛیٖن ریولوٗشن کیٛاہ یہِ چھِ پَے کَتٮ۪ن چھِ لیکھِتھ یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ این سی آر ٹی کِس یَتھ منٛز ییٚکیٛاہ مطلب یِتھٕے یَتھ منٛز چھِ اِکالجی کِس یَتھ منٛز چھُنہ آسان یہِ چیپٹرُک یہِ فادر آف انڈین گرٛیٖن ریولوٗشن کُس چھُ ایم ایس سوامیناتھن ناو تَل چھِنہٕ مےٚ باسان أمۍ ٲس کانٛہہ کارکردگی کٔرمٕژ تہٕ وۄنۍ چلاوَو اینیویز گۄڈنِچ ایپلِکیشن پَرو ٹِشوٗ کلچر گۄڈنِچ بایوٹیکٕچ ایپلِکیشن کیٛاہ چھِ أسۍ پَران ٹِشوٗ کلچر ٹِشوٗ کلچر چھِ ہمیشہِ تھاوُن یہِ چھُ آسان اے سیکشوَل اِن نیچر یِمن چھَنہٕ سیکشوَل رِپرٛوڈَکشنٕز کَرٕنۍ یعنی بہٕ کَرٕ أکسٕے پاٹ پٮ۪ٹھ سورُے پٕلانٹ کھڑا ژےٚ آسی پَے ییٚلہِ اِنسان ایمبریولجِکل سِٹیج منٛز چھُنہ آسان ایمبریو تٔمِس منٛز چھِ آسان سیل اکھ تَتھ وَنان سِٹٮ۪م سیلٕز کیٛاہ وَنان یہِ چھِ ایمبریو کۄس سیل ایمبریو ییٚلہِ بَنان چھُ گۄڈٕ یہِ چھُ بَنان زایگوٹ پٮ۪ٹھ چھُنہ زایگوٹ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ بَنان ایمبریو زایگوٹ کۄس سیل آسان اکھ سیل چھُ آسان سپٲم تہٕ یہِ ایگ بَنِتھ اَکٲے سیل پَتہٕ أمِس اَکہِ سیلہِ کَتہِ چھےٚ پَے مےٚ چھِ پوٗرٕ باڈی بَناوٕنۍ اَتھ وَنان سِٹٮ۪م سیل گوٚو اَکہِ سیلہِ پٮ۪ٹھ وَن سیل پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَناوٕنۍ پوٗرٕ باڈی اَتھ پروسیسَس چھِ وَنان ٹوٹی پوٹینسی کیٛاہ وَنان یہِ چھِ آسان ہر کُنہِ منٛز پٕلانٹسَن منٛز چھِ یہِ لایف لانٛگ کیٛاہ چھِ لایف لانٛگ مطلب تِم ہٮ۪کَن وٕنہِ تہِ کٔرِتھ ٹوٹی پوٹینسی اگر بہٕ پٕلانٹُک لیٖف کَڑٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ لیٖف پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٕلانٹ بَنٲیِتھ اِنسانَس منٛز چھِ آسان یہِ ایمبریوسٕے تام ایمبریو ژٕ بَنیوکھ فیٖٹَس ژٕ زاکھ بَس ٹوٹی پوٹینسی مۄکلے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ چانہِ ییٚمہِ سیل منٛز سٲرٕے سیل بَنٲیِتھ سَمجھ آوا گوٚو اَلبتہ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر آرگَن سیل کاڈِک سیل اگر بہٕ کَڑٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہاٹ بَنٲیِتھ پوٗرٕ ہاٹ مگر پوٗرٕ باڈی ہٮ۪کہٕ نہٕ بَنٲیِتھ گوٚو ٹوٹی پوٹینسی اِز لاسٹ اِن وٹ ہیوٗمَنٕز یا بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ اینِمٕلزَن منٛز چھِ یہِ ٹوٹی پوٹینسی ختم ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ وَن ایمبریو سِٹیجَس منٛز چھِ لِمِٹِڈ ٹھیٖک چھا یا اگر کِتھ کٔنۍ چھِ لِمِٹِڈ آرگَن تانۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ بَنٲیِتھ ٹھیٖک چھا پٕلانٹسَن منٛز چھِ یہِ اَنلِمِٹِڈ ٹھیٖک چھا گوٚو ٹِشوٗ کَلچر کَمَن منٛز چھُ تیٚلہِ سَکسیسفُل پرٛوسیس پٕلانٹسَن منٛز وٕچھ سا کِتھ کٔنۍ چھِ ٹوٹی پوٹینسی کران ٹوٹی پوٹینسیُک ساروی کھۄتہٕ اَصٕل طریٖقہٕ چھُ بہٕ اَنہٕ کانٛہہ لیٖف کیٛاہ اَنہٕ یہِ آسیا مےٚ کُنہِ پٕلانٹ منٛز ژوٚٹمُت یہِ چھا تَمہِ پٕلانٹُک اکھ پاٹ اوسمُت یُس ژےٚ چون کانٛہہ اوسُے تٔمِس کیٛاہ وَنان ایٚکٕس أمِس وَنان تیٚلہِ چھُ ایٚکٕس پٕلانٹ أمِس چھِ وَنان بایولجی این سی آر ٹی چھِ وَنان یہِ چھِ ایٚکٕس پٕلانٹ اِن پٕلانٹ نہٕ کینٛہہ ایٚکٕس پٕلانٹ اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یہِ ترٛاوَن بہٕ أکِس سِٹیرایل کَنڈِشنہِ منٛز کیٛاہ ترٛاوَن یہِ کَرِ اکھ پرٛوسیس تَتھ وَنان ڈی ڈِفرَنسیشن کیٛاہ کَرِ وٕچھ سا کیٛاہ کیٛاہ کَنڈِشَن کیٛاہ کیٛاہ تھاوَس گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ اَتھ آکسیٖجن اَتھ تھاو سایٹوکاینِنَس برابر کیٛاہ تھاو ییٚلہِ بہٕ آکسیٖجن تہٕ سایٹوکاینِن چھُس برابر تھاوان یہِ چھُ أکِس چیٖزَس منٛز گژھان ڈِفرَنشیٹ أکِس ٹیسٹ ٹیوٗب منٛز بَران اوبویسلی سِٹیرایل کَنڈِشن منٛز ییٚلہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ آکسیٖجن تہٕ سایٹوکاینِن تھاو برابر سِٹیرایل کَنڈِشن تھاو کیٛاہ تھاو یہِ گژھِ أکِس چیٖزَس منٛز ڈِفرَنشیٹ اَتھ وَنان کیلَس کیٛاہ وَنان کر ییٚلہِ آکسیٖجن تہٕ سایٹوکاینِن ٲسۍ برابر کیٛاہ بَنوو مےٚ فِلحال مےٚ چھِ کیلَس پٮ۪ٹھ بَنٲوِتھ یہِ چھُ مےٚ پوٗرٕ أکِس پٕلانٹَس منٛز کَرُن ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ مےٚ چھےٚ تیٚلہِ ٹوٹی پوٹینسی کَرٕنۍ کیٛازِ پٕلانٹ میں کُچھ بھی ہو سکتا ہے بیٚیہِ کیٛاہ دِمَس اوبویسلی پانَے ما بَنہِ یارٕ تھوڑا نیوٗٹرِشَن چھِ دِنۍ کٕم نیوٗٹرِشَن این سی آر ٹی لیکھان سَکروز دِمہوس کاربوہایڈرٛیٹ دِمہوس فیٹٕس دِمہوس پرٛوٹیٖن دِمہوس وغیرہ تَمہِ علاوٕ دِمہوس ایماینو ایسِڈٕس کیٛاہ دِمہوس بیٚیہِ کیٛاہ دِمہوس پی جی آر پٕلانٹ گروتھ ریگولیٹٲرٕس ٹھیٖک چھا اَمہِ علاوٕ کیٛاہ دِمہوس اِنآرگینِک نیوٗٹرِینٹٕس ٹھیٖک چھا این سی آر ٹی چھِ اکھ لٲن پَکو برونٛٹھ یہِ کیٛاہ بَنیو وۄنۍ کیلَس مقصد کیٛاہ مےٚ پوٗرٕ پٕلانٹ بَناوُن تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ کٲم ییٚلہِ بہٕ آکسیٖجن دِمہٕ گریٹر دین سایٹوکاینِن کیٛاہ دِمہٕ تیٚلہِ تھاوکھ ژٕ یاد ییٚلہِ آکسیٖجن آسہِ زیادٕ اے فار اللہ اللہ چھِ ڈاوُن ٹُو أرٕتھ یا اے فار علی علی چھِ ڈاوُن ٹُو أرٕتھ یا وٹ ایور اے سۭتۍ تھاو ژٕ اے چھِ ڈاوُن ٹُو أرٕتھ ییٚلہِ بہٕ اے زیادٕ دِمہٕ اَتہِ بہٕ لَگہِ روٗٹِنٛگ گژھِ کیٛاہ گژھِ روٗٹا بَنان أمِس منٛز چھُنہ پوٹینشَل گۄڈٕ بَناوو روٗٹ تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ کٲم روٗٹ بَنے مےٚ تَمہِ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ سایٹوکاینِن کَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آکسیٖجن کھۄتہٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ سایٹوکاین روٗٹ چھا بَنیمٕتۍ ییٚلہِ بہٕ سایٹوکاینِن کیٛاہ دِمہٕ زیادٕ بھائی سی فار چوٗتیا ہمیشہ اوپر سے کٹتا ہے بھائی اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ شوٗٹِنٛگ ٹھیٖک چھا ٹروٗ آر فالٕز اِف وی گِو آکسیٖجن مور دین سایٹوکاینِن روٗٹِنٛگ اکٲرٕس اِف وی گِو سایٹوکاینِن مور دین آکسیٖجن شوٗٹِنٛگ اکٲرٕس سَمجھ بَنیوا پوٗرٕ پٕلانٹ روٗٹ تہِ بَنیو شوٗٹ تہِ بَنیو روٗٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ بَنان آر فار روٗٹ آر فار ریڈِکَل
یہ چھُ نا شوٗٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ بَنان پٕلیمیول پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا مۄکلیوا آیا گۄڈنِچ ایپلِکیشن سمجھ آ دوٚیِم ایپلِکیشن پَرو مایکرو پروپاگیشن کیٛاہ اکھ اکھ ایپلِکیشن چھِ واریاہ ایٖزی چیپٹر اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز ٹف مایکرو پروپاگیشن کیٛاہ گوٚو شاٹ ڈیوریشنہِ منٛز واریاہ زیادٕ پلانٹ کَرٕنۍ پروڈیوس شاٹ ڈیوریشن منٛز لارٕج پروڈکشن کَرٕنۍ کیٛاہ کَرٕنۍ مگر یوٗزِنگ ٹِشوٗ کلچر ٹھیٖک چھا یعنی مےٚ کوٚر اَکہِ ایپلِکیشن پٮ۪ٹھ بیاکھ ایپلِکیشن کھڑا ٹِشوٗ کلچرس منٛز چھُس بہٕ اکھ پلانٹ بَناوان اکھ سپیسفک پلانٹ یَتھ منٛز کَرٕ بہٕ واریاہ یہِ بھائی کرکٹ کھیلا ہے کرکٹ کس سے کھیلتے ہیں بھائی بیٹ سے 3 پلانٹس کو آپ کس سے پروڈیوس کر سکتے ہو اسے مائکرو پروپگیشن سے پہلا بنانا بھائی دوسرا ایپل ٹومیٹو بھائی ٹومیٹو بھی فروٹ ہی ہوتا ہے بھائی ویجیٹیبل جیسی کوئی چیز ہی ہے مجھے سوری فروٹ ہی نا سمجھ آ یہ گوٚو ٹومیٹو ٹھیک ہے ٹِشوٗ کلچر سۭتۍ چھِ اکھ ٹٔرٕم اکھ یوٗز کران سوما کلونز کیٛاہ یُس میون فاینل پروڈکٹ مِلہِ یُس میون فاینل تَتھ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ مایکرو پروپگیشنس منٛز سوما کلونز کیٛازِ کہِ یِم آسان نا کلون یِم آسان جینیٹکلی سیم یہ کیلا بھی اور یہ کیلا بھی بھائی جینیٹکلی سیم ہوگا بھائی یہ ایپل بھی اور یہ ایپل بھی جینیٹکلی یہ سنگترا نہیں بھائی سنگترا مائکرو پروپگیشن سے نہیں بناتے بھائی اس پروسیس کو کس بیسس پہ کرتے ہیں ٹوٹی پوٹینسی بھائی بتایا میں نے ٹھیک ہے ایک سیل سے پوری سیل بنانا ٹھیک ہے اب ایک کوشچن آیا تھا کہ اس سے کینسر نہیں ہوگا بہٕ کیٛاہ چھُس کران سومیٹک سیلس ہیں ریپڈلی ڈِوایڈ کران بہٕ کرٕ اتھ منٛز کم سیلز یوٗز کم سیل کرناو بہٕ ٹوٹی پوٹینسی وٕچھ اگر بہٕ ریپڈلی زیادٕ کرٕ نا کینسر ہونے کے چانسز ہے بہٕ کرنا میرسٹمیٹک سیلز یوٗز کیٛاہ کرنا کیٛازِ میرسٹمیٹک سیلزن کیٛازِ چھُنہٕ کینسر گژھان ان میں کینسر نہیں ہوتا ہے بھائی کیوں یہ اتنا تیزی سے ڈیوائڈ کرتے کہ کینسر کو ڈیولپ ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ریزن کیا دے ڈونٹ گیٹ کینسر ریپڈ ڈویژن کیا یہ اتنی تیزی سے ڈویژن کرتے ہیں بھائی کینسر کو موقع ہی نہیں ملتا ہے ہونے کا سمجھ آوا اس سے کون کون سے میرسٹمیٹک سیل سے یوزلی بناتے ہیں بی ایس پی بھائی بنانا شوگر کین اور پوٹیٹو بھائی ٹھیک ہے یہ سمجھ آوا پیور تھا وچھو این سی آر ٹی یہ بتایا میں نے بھائی امپرووڈ کراپ وغیرہ کیٹلائزیشن ڈاؤن اسٹریم پروسیسنگ یہ پڑھنا رات ٹھیک ہے اینی ویز میں یہ پہ پڑھنا مقصد گرین ریولیوشن پڑھایا میں نے بھائی دونوں فادر میں نے تیرے کو بتایا انڈین فادر بھی اور ایکچوئل فادر بھی بھائی میں نے بتایا تیرے کو پہلی اپلیکیشن کیا ہے ٹشو کلچر جس پلانٹ کو نکالا اس کو کیا کہتے ہیں بھائی ایکس پلانٹ کس پروسیس کو کیا کہتے ہیں بھائی ٹوٹی پوٹینسی پھر میں نے دوسرا پروسیس تیرے کو پڑھایا مائکرو پروپگیشن اس کے جو پروڈکٹ ملتے ہیں ان کو کیا بتایا میں نے بھائی سوما کلون کے لیے اس میں سوما کلون تھے بھائی ٹھیک ہے بھائی میں نے تیرے کو یہ بھی بتایا انآرگینک سالٹ وائٹامنز امائنو ایسڈ پلانٹ گروتھ ریگولیٹر آکسیجن سائٹوکائنن یہ بھی بتایا حتیٰ کہ میں نے یہ بھی بتایا اگر آکسیجن سائٹوکائنن سے زیادہ رکھیں گے کیا بنے گا سائٹوکائنن آکسیجن سے زیادہ رکھیں گے کیا بنے گا ٹھیک ہے تمہِ پتہٕ ووٚنُے ژےٚ مےٚ میرِسٹم سیلٕز چھِنہ اَتھ چھُنہٕ کینسر گژھان یعنی فری آف وائرس نہ گژھِ اَتھ کینسر ٹھیک ہے کیٛازِ دے ڈِوایڈ ریپڈلی ٹھیک ہے ایک اس میں ڈیزیز نہیں ہو سکتی اس میں کینسر نہیں ہو سکتا بی ایس پی ونے میں ایگزامپل بنانا شوگر کین تو پوٹیٹو ییٚمِچ ایگزامپل ونے میں بیٹ ییٚمِچ ایگزامپل ونے میں بی ایس پی تھوٚوتا یاد مۄکلیوا سومیٹک ہایبرڈس پرو ترٛیٚیِم ایپلِکیشن ترٛیٚیِم ایپلِکیشن چھےٚ بھاے مےٚ سومیٹک ہایبرڈایزیشن یہِ چھِ لۄکُٹ چیپٹر مہ ٹینشن سومیٹک ہایبرڈایزیشن ٹھیک ہے سومیٹک ہایبرڈایزیشن کیا گوٚو بن پلانٹ اے کین حتیٰ کہ چھِنہٕ رِیل ایپلِکیشن بایوٹیک این سی آر ٹی لیکھان ٹھیک ہے یہ چھِ اَتھ وَنان اَسہِ ووٚننا بایوٹیک چھِ زٕ چیٖز پرٛمِٹِو بایوٹیک ماڈٲرن بایوٹیک تہٕ بیٚیہِ گوٚو کمباینڈ یہِ چھِ پرٛمِٹِو بایوٹیکٕچ ایگزامپل ٹھیک چھا پلانٹ اے اَنہٕ کیٛاہ اَنہٕ اَتھ کر کراس کَمہِ سۭتۍ پلانٹ بی یس سۭتۍ پلانٹ اے اوٚن مےٚ مِثال ٹومیٹو کیٛاہ اوٚنُم پلانٹ بی اوٚنُم مِثال پوٹیٹو کیٛاہ اوٚنُم بہٕ کیٛاہ کرٕ کٲم یہِ چھا ٹومیٹو یہِ آسیا سیل وال یہِ آسیا پلازما میمبرین اتھ منٛز آسیا نیوکلِیس تہِ بِہِتھ ییٚکیاہ چھُ نیوکلِیس یہ سمجھ آوا یِتھے کٔنۍ آسہِ پوٹیٹوس تہِ پنٕنۍ سیل وال پنٕنۍ پلازما میمبرین پنُن نیوکلِیس بیٚیہِ گٔے باقٕے آرگینل ٲسۍ تِم مےٚ کتھ سۭتۍ غرض نیوکلِیسس سۭتۍ بھائی سیل وال ڈائجسٹ کرنے کے لیے کیا لگائیں گے سیلولیز پلازما میمبرین ڈائجسٹ کرنے کے لیے أسۍ کرو نہٕ پلازما میمبرین ڈائجسٹ اتہِ کیٛاہ روٗد وۄنۍ پلازما میمبرین پلس نیوکلِیس تہِ اتھ وَنان پروٹوپلاسٹ پایا سی یا آیا سمجھ سیل وال کرا ڈائجسٹ وۄنۍ ہٮ۪کن نیوکلِیس تہِ کمباین پلازما میمبرین از نتھنگ بٹ سم لِکوِڈ بھائی لِکوِڈ کمباین ہی ہوتا ہے بھائی ییٚلہِ بہٕ یِم جوین کرکھ اَتہِ بنیٛا اکھ پلانٹ ٹومیٹو تہٕ پوٹیٹو ییٚلہِ جوین کران چھِ وَنان پوماٹو کیٛاہ وَنان اتھ منٛز آسان دۄشوٕنی ہِنٛز کیریکٹرسٹکس مگر یہِ اوس نہٕ کمرشل سکسیسفُل یہِ اوس اتھ وَنان سومیٹک یہِ ہٮ۪ککھ ژٕ کُنہِ تہِ پلانٹسن کٔرِتھ ڈِزیٖز یہِ ووٚنُے ژےٚ مےٚ راتھ ایگزامپل اکھ ڈِزیٖز ریزسٹنٹ چھُ اکھ مگر پروڈکٹِوٹی چھس نہٕ تیٖژ بیاکھ چھُ أمِس چھِ پروڈکٹِوٹی واریاہ مگر ڈِزیٖز ریزسٹنٹ چھنہٕ
گوٚو یہِ چھا آیڈیل کراس یہِ چھُنہ ideal یہِ چھُنہٕ آیڈیل کراس گۄڈٕنیُک یِمو کرِ یہِ اوس نہٕ کمرشلی سکسیسفُل آوا گۄڈٕ سومیٹِک ہایبرڈایزیشن گوٚو اَتھ منٛز کیٛاہ شرط چھُ تِم پلانٹ کرو سِلیکٹ یِم اَصٕل رِزلٹ دِن یہِ کِتھ کٔنۍ اَنی ژےٚ پَتہٕ ہِٹ اینڈ ٹرایل میتھڈ چھُنہ گوٚو یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز یَتھ ہیٚکہِ مطلب یہِ چھُ مےٚ بہت کَم چانس بہٕ آیڈیل چیٖز پٕلے یِمو کیازِ کَریو یہِ اَتھ منٛز گژھن آسٕنۍ ٹومیٹوٕکۍ کیریکٹرسٹِک تہِ تہٕ پوٹیٹوُک فضوٗل کراس پَکو برونٛٹھ سومیٹِک ہایبرڈایزیشن پوٚرا اَسہِ یا پوٚرا سومیٹ کَتھ کَریو اَسہِ پروٹوپلاسٹ آف ٹومیٹو دوٚپ نہ مےٚ پروٹوپلاسٹ چھِ اَتھ وَنان ٹھیٖک چھا پروٹوپلاسٹ آف ٹومیٹو تہٕ بیٚیہِ اَتہِ کیاہ بَنیو اَتہِ بَنیو پوماٹو أکیاہ پوماٹو اَنفارچُنیٹلی اوس نہٕ کَمرشَل سَکسیسفُل کیازِ کہِ اَتھ منٛز ٲسۍ نہٕ ڈِزایڈ گوٚو کَمرشلی گوٚو یہِ فیل ٹھیٖک چھا کَمرشَل سَکسیس مِلی نہٕ اَتھ کِہینۍ تہِ نہٕ باے دَ وے یِم اَسہِ یِم آرگینزم بَناوان چھِ ٹھیٖک چھا یِمن چھِ دَپان جی ایم او کیاہ وَنان جی ایم او وَنان جینیٹِکلی ماڈِفایڈ آرگینزمٕز ٹھیٖک چھا سومیٹِک ہایبرڈز یا سومیٹِک ہایبرڈایزیشن گوٚو یہِ ٲس نہٕ کَمرشَل سَکسیس کیازِ کَمرشَل سَکسیس کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ چھُ ڈِزایٲرڈ کیریکٹر اَتھ منٛز چھِ ہِٹ اینڈ ٹرایل پروبیبلٹی ییٚلہِ پروبیبلٹی چھِ اَسہِ نیو بایوٹیک چھِ پرٛمِٹِو بایوٹیک ایپلِکیشن نمبر 4 پَرو گولڈن رایس کیاہ گولڈن رایسَس کیاہ یہِ یُس گولڈن رایس چھُ آسان سُہ چھُ آسان وِٹامِن اے رِچڈ کیاہ آسان وِٹامِن اے رِچ یُس نارمل رایس چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ وِٹامِن اے آسان یُس یہِ گولڈن رایس چھُ یہِ چھُ گولڈن آسان اوبویسلی گولڈن یا تھوڑا یَلویش کَلرُک آسان یہِ چھُ وِٹامِن اے رِچ یُس کیاہ کوٚر رایسَس کیاہ یہِ کیمِکل نیم یہِ بوٹینِکل نیم اورایزا سٹایوم یہِ چھُنہ یَتھ یہِ پویسی فیملی ہُنٛد اورایزا سٹایوم اَتھ چھُ وَنان رایس ٹھیٖک چھا رایس چھا مےٚ ییٚتٮ۪ن ہوسٹ مےٚ چھُنہ رایسَس منٛز کانٛہہ کیریکٹر تراوُن یوٗزِنگ اے ویکٹر رایس چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن ہوسٹ تہِ یا مےٚ چھا رایس کَرُن جی ایم اوس منٛز کَنوٲٹ جینیٹِکلی ماڈِفایڈ آرگینزم وٕچھ بہٕ کیاہ کَرٕ بہٕ اَنہٕ کیرٹ چھے پاے کیرٹ میں کیاہ ہوتا ہے بھائی گاجر بھائی جو ییٚلہِ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز چیٹ وٕچھ تَتہِ وٕچھ مےٚ گازرِ مُجہِ وانگن چھُنہ اَتہِ چھِ یِمے اِموجی وٕچھکھ ژٕ تَتہِ زیادٕ گوٚو کیرٹ یا ڈیفوڈل چھے پاے فلاور ہوتا ہے بھائی اس میں کریزی کیا ہوتا ہے بھائی اوبیسلی ڈیفوڈل کو ہم نہیں کھا سکتے بھائی یا کیرٹ اتنا مزہ نہیں ہے بھائی ایز اے اسٹیپل فوڈ کیرٹ کون کھائے گا اس میں مگر کیا ہے بھائی چاہیے کس میرے کو اس کا جین کس میں ڈالنا ہے بھائی گولڈن رائس نارمل رائس میں گولڈن رائس کوئی نیچرلی ہوتا ہی نہیں ہے گولڈن رائس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی ہمیں بنانا ہے کوئی میں نے کیا ڈالا بھائی کیرٹ اور ڈیفوڈل میں ایک جین ہوتا ہے بھائی بیٹا کیروٹین کیا ہوتا ہے بھائی بیٹا کیروٹین بھائی اس کو میں نے ڈالا ایک ویکٹر یہ کیا ہے اس میں ڈیزائرڈ جین وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ڈال سکتا میرے کو ایک ویکٹر چاہیے بھائی ویکٹر کیا یوز کریں گے ٹی آئی پلازمن ٹھیک ہے اس جین میں کیا ہوتا ہے بھائی بیٹا کیروٹین میں وائٹامن اے ہوتا ہے بھائی اس میں نے کیرٹ یا ڈیفوڈل سے کیا ڈالا ٹی آئی پلازمڈ کی مدد سے اورائزا سائٹاوم رائس میں کیا وٹامن اے جین جس جین کو کیا کہتے ہیں بیٹا کیروٹین اس سے میرے کو ایک چیز ملا گولڈن رائس ٹھیک ہے گولڈن رائس کا کیا ہوتا ہے بھائی اس میں وٹامن اے ہوگا اب بھائی ییٚلہِ اَتھ منٛز وِٹامِن اے چھُ یہِ کَم کَنٹریٖز کران یہِ چھِ ڈیولَپِنگ کَنٹریٖز کران یُس کَم ڈیولَپِنگ اکھ گوٚو اِنڈیا چھا ڈیولَپٕڈ کِنہٕ ڈیولَپِنگ کنٹری أسۍ کَتہِ چھِ وۄنۍ ڈیولَپ امیرکا میں بھائی وہ ڈائریکٹلی وٹامن اے کی ٹیبلیٹس کریں گے ڈائریکٹلی گاجر کھائیں گے ڈائریکٹلی ڈیفوڈل کھائیں گے جاپان میں یہ کرتے تھے پہلے یوز اب نہیں کرتے وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں ان میں اب اچھا مطلب یہ کس کھیے وائٹ اچھا مزہ آسہِ نا کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چیٖز آسہِ کم گوٚمُت ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا سُہ ژےٚ دِمے بہٕ رایس سُہ آسہِ اوورلی سویٖٹ اس سے شُگر بھی ہو سکتا ہے بھائی یِم ڈیولَپٕڈ کنٹریٖز چھِ تِم چھِ ڈایریکٹلی وائٹامن اے ٹیبلِٹس کھٮ۪نۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ نیوٗٹرینٹس کھٮ۪نۍ یَتھ منٛز وائٹامن اے آلریڈی آسہِ یِم چھِ کٕم کھٮ۪وان ڈیولَپِنگ کنٹریٖز کوسچن اکھ ہاوے نیٖٹُک تِمو اوس لیوٚکھمُت ڈیولَپٕڈ أتی اوس سُہ -1 گژھی ژےٚ أتی کیٛاہ سمجھ آوا اس سے کیا ہوتا ہے بھائی اس سے ڈیزیز ایک ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنس ٹھیک ہے نائٹ بلائنڈنس کر گژھان وائٹامن اے کی کمی سے آرگینک کیمسٹری منٛز چھِ بایو مالکیول چیپٹرس منٛز پوٚرمُت سُہ تہِ ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔژھِتھ کیور کٔژ ایپلِکیشن گٔے یہِ ایپلِکیشن وٕچھو گۄڈٕ 4 یہِ ایپلِکیشن کَتٮ۪ن چھِ یہِ ایپلِکیشن گۄڈٕ پَرَکھ یہِ ایپلِکیشن چھِنہ این سی آر ٹی منٛز کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ چھِنہ گولڈن رایس پَکان یِمن آرگینزمن کیا وَنان اوبیسلی یہ پلانٹ زیادہ ایبایوٹک اسٹریس برداشت کر سکتے ہیں منرلی اچھے ہوتے ہیں نیوٹریشنل ویلیو بڑھے گا جیسے وٹامن اے کس میں بڑھایا ہم نے گولڈن اَتھ چھُ یِتُے لیوٚکھمُت یِمو مےٚ چھِ واریاہ برونٛٹھ چھِ مےٚ خۄداین نوٹٕس یِم چھِنہٕ یِم نیٖٹٕکۍ نوٹٕس چھِنہ یہِ چھِ مےٚ واریاہ برونٛٹھ کوٚرمُت رِسٔرٕچ کٔرِتھ لیوٚکھمُت تہٕ اَوَے چھِ مےٚ اَتھ منٛز چھےٚ زیادٕ رِسٔرٕچ نَتہٕ چھِ یہ یُس مےٚ رِسٔرٕچ چھِ پَیی این سی آر ٹی منٛز کیٛازِ چھُنہٕ یوٗتاہ ڈیٖپلی لیکھِتھ اینی ویز ژٕ وٕچھتھا این سی آر ٹی منٛز کوٗتاہ لۄکُٹ چھُ یہِ مےٚ کوٗتاہ ڈیٖپلی پَرنو اینی ویز
پوٗنٛژِم ایپلِکیشن چھِ BT cotton کیٛاہ چھُ BT cotton یا BT plants ٹھیٖک چھا بھائی ہمارا ایم کیا ہے پہلے ایم یاد رکھنا پیسٹ ریزسٹنٹ بنانا پیڑ کو کیا پیسٹ ہے نا پائی پلانٹس کو خراب کرتے مقصد کیا چھُ میون پیسٹ ریزسٹنٹ کرُن بہٕ ہٮ۪کا ؤنِتھ میون مقصد چھُ بایو انسیکٹسائڈ بناوُن انسیکٹسائڈ مانا جو انسیکٹس کو کل کرے یا بہٕ ہٮ۪کا ؤنِتھ بایو پیسٹسائڈ چھُ میون مقصد پیسٹ تہِ چھِ آسان یوٗجؤلی انسیکٹسٕے چھِنہ بیٚیہِ گوٚو ویٖڈ چھُ آسان پلانٹ انسیکٹ جو فصل خراب کرے اس کو پیسٹ کہتے ہیں وہ پلانٹ جو فصل خراب کرے مثال ملکھن منٛز چھِ تِم کھسان اننیسیسری پلانٹس تِم چھِ ویٖڈز آسان سمجھ آوا کاٹن بال ورم چھُ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ کیومک وَن سا چھا پیسٹ کِنہٕ چھُ ویٖڈ شاباش چھُ پیسٹ کاٹن بال ورم کیا چھُ یہ کاٹن دیکھا کاٹن کیسے ہوتا ہے وہ بالز میں ہوتا ہے بھائی یہ کاٹن کے بال کو ڈسٹروائے کرتا تھا کیا کرتا ڈسٹروائز کاٹن بالز کیا کرتا تھا کاٹن بال ڈسٹروائے بھائی جیسے وہ آپ کی بالز خراب کرے گی یہ کون سے بالز خراب کرتا تھا بھائی کاٹن بالز بھائی کاٹن کا ییلڈ زیادہ ملے گا کن کم زیادہ ملے گا اوبیسلی کم ملے گا بھائی اس کاٹن بال ورم میں کیا کیا ہم نے بھائی ہم نے ایک بیکٹیریا لایا بھائی کیا لایا بیکٹیریا کا نام ہے بیسیلس مارنا کس کو ہے کاٹن کو سوری بال ورم کو یتن کیا اس میں انرچ کرن رائس مگر میں نے کسی دوسرے پلانٹ سے وہ جین لیا میرے پاس ایک بیکٹیریا ہے کیا ہے بیکٹیریا کا نام ہے بیسیلس تھورینجینسس کیا ہے BT ناو چھُ امی پٮ۪ٹھ یِوان BT بیسیلس تھورینجینسس ٹھیک چھا بھائی اس میں ایک جین ہوتا ہے BT جین کیا بھائی اس کو کرائی جین بھی کہتے ہیں بھائی رلاتا ہے بھائی کرائی فار کرسٹل یہ جین کرسٹل کی فارم میں ہوتا ہے اینی ویز یہ کیا ہوتا ہے یہ پروٹاکسن کی یہ انسیکٹسائڈ ہے بائی دا وے یہ انیکٹو فارم میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انیکٹو فارم میں کس میں ہوتا ہے بھائی بیکٹیریا میں اگر ایکٹو فارم میں ہوتا ہے تیل مارنا ہے بیکٹیریا تھی تیل کا بنی پروٹاکسن پرو مانا پریمیٹیو فارم ابھی انیکٹو ہے بھائی اس میں کیا ہوتا ہے بھائی یہ سپورو لیٹن فیز ہوتا ہے بیکٹیریا کی لائف سائیکل میں مثال وومن میں ایک فیز آتا ہے مینسٹرل فیز ہم میں ایک فیز آتا ہے جب ہم زیادہ سیکشول ہوتے ہیں چھُنہ آسان صبح چھِ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ یِمن منٛز فیز اکھ آسان سپورو لیٹن فیز کس میں بیکٹیریا میں تتھ فیزس منٛز چھُ آسان یہِ انیکٹو تھوتا یاد یور تام تھوتا یاد بھائی میں یہی بیکٹیریا کا جین کس میں ڈالوں گا کاٹن میں مگر انیکٹو فارم میں یہ پتہ ہے ایکٹیو کب ہوتا ہے جب اس کو الکلائی pH ملے پلانٹس منٛز چھُ نیوٹرل pH گوٚو پلانٹ مرِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو ییٚلہِ وۄنۍ اب یہ بال وام آیا کیا آیا بال وام نے کس کو کھایا کاٹن بال کو چل سب آیا کرائی پروٹین کہاں پہنچا اب اس کے پیٹ میں ایگزیکٹلی کس کے پیٹ میں بال ورم کے بیکا ونت یہ بال ورم کے گٹ میں ہمیشہ یاد رکھنا بال ورم کا گٹ ہوتا ہے نا وہاں الکلائن pH ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے گٹ میں کون سا pH ہوتا ہے ایسڈک کیونکہ یہ انسیکٹ ہے ابھی اتنا ایسڈ وغیرہ HCl وغیرہ گیسٹرن جوسز ڈیولپ نہیں ہوئے اس کا pH کیا ہوتا ہے بھائی الکلائن جب یہ ایکٹیو فارم میں تھا کن انیکٹیو فارم میں انیکٹیو فارم میں کدھر پلانٹ میں اس میں بیکٹیریا کے اس میں پھر میں نے چھڑکاؤ کیا کس پہ پلانٹ پہ اب کس نے کھایا بال ورم نے یہ وہاں پہ ایکٹیو ہوتا ہے کیا ریزن کیا ایکٹیو ہونے کا الکلائن پہ اگر میں اس کو نارمل کنڈیشن میں بھی الکلائن ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ لیے ایکٹیو چھُ نا گژھان یہ بھائی انسیکٹ کا گٹ ہے بھائی کیا ہے گٹ یہ گٹ کی لیئر ہوتی ہے بھائی تو مان یہ مڈ گٹ کم سن گٹ مڈ گٹ کے ساتھ جو لیئر ہوتی ہے وہ اس کو ایپتھیلیم کہتے ہیں بھائی پتہ ہوگی بھائی چھُ نا بھائی یہ کہاں ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایپتھیلیم آف مڈ گٹ پہ کیا ہوتا ہے کس کے ایپتھیلیم آف مڈ گٹ میں انسیکٹ کے کام کیا کرتا ہے بھائی یہ کام کرتا ہے H2O اندر لاتا ہے بھائی کیا کرتا ہے یہ سیلز ہے نا سیلز اس میں آسموسس کرواتا ہے اتھ مجھے H2O گژھان اندر پانے ون ییٚلہِ H2O یی سیلہِ منٛز انکنٹرولبل سیل کیا کرِ پھٹہِ سیل سویل اپ ہو جائے گی سویل اپ اینڈ ایونچولی برسٹ جب سیل برسٹ اپ ہو جائے گی بھائی اس کا ایپٹائٹ ہی ختم ہو جائے گا کچھ کھا ہی نہیں پائے گا ایٹ دا اینڈ اسٹارویشن سے مر جائے گا تیارا اب سمبوگ ومبوگ تو نہیں کر پائے گا زیادہ سے زیادہ کھیے بالہِ ہُنٛد اکھ پیٖس اوٚتانۍ اوس یہِ پوٗرٕ بالٕے کھٮ۪وان وۄنۍ کھیٚیہِ یا کۭژاہ 10-15 بال وۄنۍ کھیٚیہِ گۄڈنیُکُے بال within 5 to 10 minutes کا رام نام ستیہ ہے بھائی کرائجین آیا سمجھ بھائی اگر کاٹن میں ڈالنا ہوگا بھائی مقصد میں نا BT کاٹن تو BT پلانٹس اگر مجھے کاٹن میں ڈالنا ہوگا بھائی بائی دا وے اسپیسیفک ہوتا ہے بھائی یہ بٹر فلائی اگر کھائے گی بٹر فلائی کو کچھ نہیں ہوگا بھائی بٹر فلائی ایک چک لے گی زیادہ سے زیادہ یا اسمیل لے گی یا اسمیل سے تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ اندر بھائی یہ اسپیسیفک ہوتا ہے بھائی ٹو بال ورم ٹھیک ہے بال ورم ہی صرف بھائی بٹر فلائی کا جو پیٹ ہوتا ہے وہاں ایسیڈک pH ہوتا ہے بٹر فلائی مر نہیں پائے گی بھائی ٹھیک ہے بھائی کرائی IAC اور کرائی
2AB क्या बटरफ्लाई का पॉलिनेशन के अलावा कुछ काम ही नहीं होता है क्या ना? एस्थेटिक प्लेजर भाई. कॉटन बॉल वर्म में जो जीन्स यूज हम करते हैं भाई क्राई IAC ते क्राई 2AB ठीक है. अगर मैं वही इथे कुछ भी आखा कि वहाँ कॉटन बोरर क्या कॉटन नहीं भाई कॉर्न बोरर भाई ये भी इसी की प्रजाति का है मगर ये मेज प्लांट को खाता है भाई. इसमें भी एक जीन हम यूज करते हैं क्राई IAB ये 2AB है भाई. AB किसको मारेगा भाई कॉर्न वाले को 2AB और 1AC किसको मारेगा बॉल वर्म को. रोदिया याद है वाला यारा ये है BT कॉटन में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने या पेस्टिसाइडल ठीक है बैसिलस थोरेंजिनेसिस ठीक है. मैं क्या करनी ऐसे पाई कोलेप्ट्रॉन्स के बीटल्स जो खुद चैप्टर्स में पढ़ना होता है ये पढ़ना वो विनीति पे माय अटेंशन. एक सेकंड एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ठीक है. क्रिस्टल मैंने पहले ही बताया था क्रिस्टल फॉर्म में होता है मिड गट एपिथेलियल सेल्स में ठीक है. स्वेलिंग हो जाती है लाइसिस माना ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स कॉजेस डेथ ऑफ इंसेक्ट ठीक है. स्वेलिंग किससे होगी भाई जब पानी घुसेगा भाई. कॉटन बॉल्स की चोट भाई. IAC और IAB क्या करता है कॉटन I1AB कॉर्न बोरर रिएक्शन NCERT इस जीन का नाम है भाई क्राई जीन ठीक है. टारगेट स्पेसिफिक हर किसी को नहीं मारेगा भाई बटरफ्लाई वगैरह को नहीं मारेगा भाई ठीक है. पको ब्रोंट एम पच NCERT दफा इंसेक्ट्स 4 टाइप के होते हैं भाई लेप्टेडोट्रॉन्स कोलियोप्ट्रॉन्स तो डिप्टेरोट्रॉन्स व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज भाई. L फॉर आता है भाई लेप्टेडिटॉन्स कोलियोप्टेरॉन्स डिप्टेरॉन्स ठीक है. लेपिटेडोरॉन्स व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन में आता है भाई टोबैको बड वर्म क्या आता है इसमें आता है ऑर्मी वर्म भाई ठीक है. कोलियोप्टॉम में आता है बीटल्स भाई. कोलियोप ना ग्रीक लैंग्वेज में ओविड की मेटामॉर्फोसिस में हार्ड आसन बीटल का वो देखा हुआ है शेल होता है जबरदस्त. इसमें आते हैं भाई डिप माना झुके हुए मच्छर अच्छा जो डिप करते हैं मस्किटो का वो देखा है फ्लाई और मस्किटो ट्रिक्स को याद है मगर वो मस्किटो एक फ्लाई ऐसे ऐसे करती है वो इसका भी वो होता है भाई अगर तू देखेगा वो मगर हाँ वो तो सब वो ये भी वो करता कैसे है करती है भाई साफ कर रहे हैं भाई हाइजीन भाई. सिक्स्थ आता है भाई पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको भाई. पेस्ट माना वीड क्या मारून किनका पेस्ट मारून कुछ पेस्ट मारून निमेटोड क्या मारून निमेटोड शक राउंड वर्म ठीक है. ये कर में रिलेट या सिट एनिमल किंगडम सिट इस कैश में मारून निमेटोड मेलोइडी इनकॉग्निटिया गाइनी इनकॉग्निशिया वही इनकॉग्निटो है भाई इनकॉग्निशिया जो सही प्रोनाउंसिएशन ठीक है. उस एनीवेज ये क्या करता है भाई ये राउंड वर्म ये क्या करता है भाई ये इन्फेक्ट करता है भाई क्या करता है इनफेक्ट रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. हिस्ट्री नहीं छोड़ता है अपनी हाँ भाई देखोगे ना आप भाई टोबैको प्लांट का क्या करता है रूट ही इन्फेक्ट कर देता है. कौन निमेटोड मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया किसके रूट इफेक्ट करता है भाई टोबैको प्लांट के रूट इन्फेक्ट करता है भाई. मेरे पास एक राउंड वर्म है एस्कीहेलमिन्थेस ग्रुप का निमेटोड ठीक है. ये भी निमेटोड है. इसमें एक जीन होता है भाई स्पेसिफिक जीन क्या होता है स्पेसिफिक भाई ये ध्यान से समझना कह प्रोटीन कितकन गसा एक्सप्रेस दुश प्रोटीन कितकन एक्सप्रेस गसा ये DNA स्ट्रैंड डबल सिक्स केम बस में डबल स्ट्रैंडेड वैसे यथ ना सेंस स्ट्रैंड क्या माना सेंस स्ट्रैंड यथ ना एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या माना एंटी सेंस स्ट्रैंड कंसेप्चुअल टॉपिक वार बुझ मिसाल AGCT ये तन क्या बने TCGA बने सेंस तो ये सेंस स्ट्रैंड पहले क्या बनेगा सेंस से क्या बनेगा एंटी सेंस. जब एंटी सेंस बनेगा फिर क्या बनेगा RNA फिर क्या बनेगा प्रोटीन. अगर मैं किसी तरीके से सेंस स्ट्रैंड बनाऊं मगर एंटी सेंस स्ट्रैंड ना बनने दूं तो RNA बना ना प्रोटीन बना ये ने प्रोटीन ही बनो ये कैसे ये इन्फेक्शन है कहीं ना कोई प्रोटीन से जैसा वो निमेटोड कुछ ना कुछ वो बैक्टीरिया या जो भी कुछ क्या करता होगा रिलीज प्रोटीन. मैं एक काम करूंगा मैं सिर्फ सेंस स्ट्रैंड बनने दूंगा एंटी सेंस नहीं बनने दूंगा RNA भी नहीं बनेगा प्रोटीन भी नहीं बनेगा इन्फेक्शन गैसिन वार बुझी कितने कारण भाई. डिजीज जो होती है ना उस डिजीज का नाम है रूट नॉट डिजीज. क्या है रूट नॉट डिजीज ठीक है. इस प्रोसेस से जिससे मैं ये डिजीज रोकूंगा उस प्रोसेस को कहते हैं RNA इंटरफेरेंस. क्या मैं RNA इसी गोड बनना RNA मैं RNA नहीं बनने दूंगा मकलो का प्रोसेस क्या ना RNA इंटरफेरेंस वार बुझी कितने कार्ब बकर वुश गोड थी यार DNA से क्या बनता है भाई
mRNA 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 से क्या बनता है भाई प्रोटीन सही प्रोटीन से ये हरामी निमेटोड क्या करता है भाई डिजीज करता है भाई हाँ। कौन सी डिजीज करता है भाई रूट नॉट डिजीज अच्छा बेसिक कंसेप्ट में क्या मकसद 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 ये स्ट्रैंड एंटीसेंस नहीं बनने दूंगा आरएनए नहीं बनने दूंगा जब आरएनए नहीं बनेगा क्या बनेगा भाई प्रोटीन नहीं बनेगा देख भाई क्या करूंगा अथ प्रोसेस क्या वन में नाव आरएनए इंटरफेरेंस अथ दयिम नाव एमआरएनए साइलेंसिंग ते ठीक छा सही अथ त्रेयिम नाव एंटी सेंस टेक्नोलॉजी छना या बह मत सेंस दिम बन एंटी सेंस दिम न बन ये एंटी सेंस बन आरएनए बन प्रोटीन बन ठीक छा अथ एंटी सेंस टेक्नोलॉजी ते वना ठीक छा अथ ब्याख नाव mRNA इंटरफेरेंस ते यार थोता याद कस नाव वन क्वेश्चन ये हर का नाव गस टैकल तगन करो जिंदगी चुका वुच क्या कर बह ये यूकैरियोट्स में होता है नेचुरली क्या यूकैरियोट्स में होता है नेचुरली क्या एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है मिसाल कहाँ वायरस आई चाइन सेल में आवा वायरस फिलहाल मैं ये हिस्ट्री बता रहा हूँ ये यूकैरियोट्स में ताकि मैं ये टॉपिक से किए ये मैं अभी इस पे पहुंचूंगा ठीक है एनसीईआरटी के लिए ये टॉपिक बताना जरूरी है वायरस आया तेरी बॉडी में क्या वायरस तेरी बॉडी का डीएनए उसने ले लिया भाई डीएनए से क्या बनाएगा आप तेरी बॉडी में वो आरएनए आरएनए से क्या बनाएगा प्रोटीन फिर तेरे को एड्स होगा फीवर होगा या कहते भलाई करी मगर अगर उस अतिया चानी बॉडी में क्या रोटा तेम चोन डीएनए मैं सेल को बताऊंगा एंटी सेंस स्ट्रैंड नहीं बनाना मेरे में एक जीन है जो एंटी सेंस स्ट्रैंड बनने ही नहीं देगा वायरस प्रोटीन अपना बना पाएगा बच गया तू वो इस सेल में नेचुरली होता है मगर अगर वायरस खतरे हो करी चोन गॉड जीनस अटैक सुबह कुछ गॉड ये एंटी सेंस टेक्नोलॉजी तो मकलो एनीवेज बैक ऑन द टॉपिक मैं क्या करूंगा भाई ये सेंस स्ट्रैंड ये क्या है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड ठीक है भाई मैं क्या करूंगा इससे क्या बनता है भाई आरएनए आरएनए डबल स्ट्रैंडर्ड होता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है ये गो नॉर्मली बह क्या कर वह ये सेंस स्ट्रैंड ये कुछ स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड बह त्रा अत मज तिस टेक्नोलॉजी ये बह डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बना आरएनए डबल स्ट्रैंडर्ड बनो यह क्या मैं प्रोटीन बन डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए के नेवर मेक अ प्रोटीन मैं क्या कर दिला आरएनए साइलेंस मैंने आरएनए को बोला बहुत सोडी के प्रोटीन बनाएगा ना मैंने आरएनए को बोला तू स्ट्रैंड ही बना प्रोटीन ना बना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई कहते हैं भाई डबल स्ट्रैंड भाई ये खुद ही होगा भाई ना खुद ही तो नहीं होगा इसके लिए भाई हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं क्या पढ़ने हैं 3 मेथड से मैं क्या आरएनए को साइलेंस कर सकता हूँ पहला मैं टीआई प्लाज्मिड यूज करूंगा क्या करूंगा किसका भाई एग्रीफेशियम ट्यूमिफेरेंस का भाई जब मैं ये डालता हूँ भाई आरएनए भी सेंस की वजह एंटी सेंस भी बनाता है आरएनए में सिर्फ सेंस स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड से क्या बनता है प्रोटीन मैंने अब आरएनए को बोला ना बोसड़ी के तू क्या बना एंटी सेंस भी जब मैंने उसको बोला एंटी सेंस भी बना फिर क्या होगा प्रोटीन बनेगा ही नहीं दूसरा भाई वायरस करूंगा यूज भाई वेक्टर भाई एज वायरस सारे डिसआर्म्ड वायरस भाई वायरस आरएनए ही बनाता है यहाँ से इसने भी आरएनए बनाया भाई 2 आरएनए बन गए प्रोटीन बनेगा ही नहीं भाई ट्रांसपोसोम्स भाई किधर पढ़ा है भाई ट्रांसपोसोम्स हमने जेनेटिक्स में है भाई ये क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं भाई मोबाइल माना ये चल सकते हैं भाई ये खुद जाएंगे आरएनए के नीचे भाई दूसरा आरएनए बनाने भाई प्रोटीन बनेगा भाई नहीं बनेगा भाई समझ आया भाई इसको साइलेंसिंग भी कहते हैं मोबाइल है प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन इंग्लिश है मोबाइल क्या अमेरिकन सॉरी अंग्रेजों ने कहीं कोर्मुत एनीवेज पाको ब्रो भाई आरएनए इंटरफेरेंस बताया मैंने भाई इसको आरएनए आई भी कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश भाई में मोबाइल है क्या ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में मोबाइल कहते इसी का था भाई डजंट मैटर एट ऑल भाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या नेचुरली सेलुलर डिफरेंस यानी हम में भी होगा इसमें यूकैरियोटिक समझ नहीं आता भाई क्या ट्रम्प को समझ मां की चोद भाई ट्रम्प एनीवेज भाई इसमें साइलेंसिंग करते हैं भाई एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के भाई ठीक है यस सर भाई ये बाइंड करेगा आरएनए से और आरएनए से कौन बाइंड करेगा भाई जेनेटिकली इंजीनियरिंग बाय द वे कौन बाइंड करेगा तलावन कुछ कर बाइंड एंटी सेंस सेंस ना हाँ एंटी सेंस बाइंड सेंस करेगा एंटी सेंस किसके साथ बाइंड करेगा सेंस स्ट्रैंड के साथ भाई हम एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं निमेटोड के खिलाफ दोपने में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे भाई इसके अलावा मैंने और भी टेक्नोलॉजीज वायरस के थ्रू बनाएगा और हाँ एग्जैक्टली मैंने एम अलावा ट्रांसपोसोम्स लिखा था एनसीईआरटी में भाई ये नहीं वाली पुरानी वाली एनसीईआरटी में था ठीक है समझ आया जिंदगी का साइलेंसिंग का करे जी ये वार अल्लाह पर कुछ बात बोले के डेफ चलो कस एप्लीकेशन है सत्यम एप्लीकेशन छे इंसुलिन ठीक है
بھائی اس سے پہلے ہم پہلے جائیں گے میڈیسن میں بات کریں گے. بھائی میڈیسن میں کیا یوز ہے بھائی, کیا کیا کارکردگی ہم نے کی ہے میڈیسن میں. انسولین بنایا بھائی. بھائی تھیراپیٹک ڈرگس, کیا تھراپیٹک ڈرگس, وہ ڈرگس جو تھیراپی میں یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے بنایا ہے. دوسری بات, انوانٹیڈ امیونولوجیکل ڈس آرڈر سے بھی بچ گئے. بچ جب اپنے تیرا جین اسٹڈی کیا مےٚ کوٚر نا رِیَکشنٕز کٔرۍ مےٚ نوٹِس کہِ ژےٚ کٕم پرٛابلِم چھےٚ گژھان. اگر بہٕ ژےٚ پٔٹِکیوٗلَر دوا چھُسے دِوان اَتہِ آسہِ پٔٹِکیوٗلَر پرٛوٹیٖن ژےٚ کیٛازِ ایلَرجی گژھان کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر پرٛوٹیٖن سۭتۍ, سُہ ہٮ۪کہِ نا وۄنۍ بایوٹیکَس منٛز سٹڈی کٔرِتھ. گوٚو اَنوانٹِڈ اِمیونولوجِکَل ڈِس آرڈر یِم ٲسۍ گژھان یِم کیٛاہ کٔرۍ مےٚ رِڈیوٗس. بیٚیہِ کیٛاہ کٔرۍ مےٚ بھائی 30 تھیوراپیٹک ڈرگز ابھی تک بن چکے ہیں بھائی. 30 اکارڈنگ ٹو دس انسپائک جس سال کی بھی آج آسان زیادہ بنے. انڈیا میں کتنے لیگل ہے بھائی 12. کیا باقی لیگل ہے بھائی, اس سے پرابلم ہو سکتی ہے بھائی. کینٛہہ ڈرگز چھِ کینٛہہ چھِ مطلب ریلیجس یوز یا ایتھیکل یوز کی وجہ سے ہم یوز نہیں کرتے ہیں بھائی. کینٛہہ چیز بناؤ سور کے ماز سے ایک یہ بناتے ہیں تھیراپیٹک ڈرگس, آز آسان زیادٕ. بیٚیہِ چھِ آسان کینٛہہ ڈرگز چھِ نا یہ سب پہ کام نہیں کرتے ہیں بھائی. کہیں چھِ آسان ڈفرنٹ پروٹین ہے ہر کوئی ڈرگ چھِ کسٹم میڈ ڈرگس ونان یِمن, کسٹمائزیبل ڈرگس. ٹھیک ہے اوبیسلی, اور یہ افورڈیبل بھی نہیں ہوتے ہیں بھائی کسٹمائزیبل ڈرگس. 12-13 کروڑ زیادہ مطلب تیرے کو پہلے تیرا پورا جین اسٹڈی کروں گا پتہٕ بناو بہٕ پٔٹِکیوٗلر دوا. باے د وے اینٹی ایجنگ میڈِسنز درٛاے ووٚن مےٚ اوترٕ کُمیلس. اینٹی ایجنگ ڈرگز درٛاے ژےٚ بوٗزتھٕ کیٛاہ چھِ کران تِم. اینٹی ایج بھائی ژےٚ چھِ پتہٕ لایف ایکسپیکٹنسی کیٛاہ آسہِ یہ تو تیرے گرینڈ سن کا سن جو تیرا پر پوتا ہوگا تٔمِس لایف آسہِ بیٚیہِ 300 to 400 years. ہم کیوں نہیں یوز کر سکتے, یہ چھُ زیادٕ دیُن. یُتھُے بچہِ زینہِ تٔمِس کُس ڈرگ دِمو. یُس سون بچہ سُہ تہِ زینہِ تٔمۍ سُنٛد بچہ یا ہاں ہمارے پوتے ہو سکتے ہیں بھائی ان پہ یہ کام کرے گا, اس پہ کام چل رہا ہے بھائی. اور سکسیسفل بھی ان کو ٹرائلز ملے بھائی. ان کو دیکھا ان کے پروٹین میں وہ اسٹرکچر ہی چینج ہو گیا جو 60 to 70 ایج کے لیے ریسپانسبل تھا وہ 300 to 400 یہ ہو گیا بھائی. تو وہ بوڑھے نہیں ہو جائیں گے بھائی. بڈھے ہوں گے بھائی 300 to 400 سال کے ایج میں. جیسے موزس تھا, ایڈم تھا 200-300. 1000 تھا بھائی ایڈم. ایڈم چھِ 100 اوس قرآن میں, قرآن چھُ وَنان 100 ایڈم. موزس چھُ یا زکریا اوس تٔمِس تہِ چھِ وَنان 100-200. موزس کا چھُ نا سُہ ایک بار موزس چل رہا تھا تو اس نے ایک عورت کو دیکھا روتے ہوئے. اس کیا دوٚپنَس ہے مےٚ موٗد نیٚچوٗ لۄکُٹ. دوٚپنَس کٔژٕ 400 ؤری موٗد. اینی ویز وی کیٚنٛہہ ہم نے آلٹر کیٚنٛہہ اَسہِ بنٲے اینٹی ایجنگ ڈرگس تہِ. اینی ویز یہِ چھُنہ ایتھِکلی غلط یِم یوٗز کَرٕنۍ. اَمہِ سۭتۍ مطلب ژٕ گژھِ ایجِنگ گژھِ واریاہ زیادٕ یہِ سٹاپ. یِتھَے کٔنۍ سِکندر گوٚو نا الیگزینڈر د گریٹ. غالب چھُنہ وَنان سُہ گوٚو آبِ حیات چیٚنہِ. تٔمۍ وٕچھ تَتٮ۪ن کیٚنٛہہ اوس آبِ حیات چوٚمُت, تِم ٲسۍ مگر بٔڑیمٕتۍ. موت کی تمنا ہے مگر موت آتی نہیں, یہ چھُنہ غالب وَنان. اینی ویز ایپلِکیشن نمبر 7 پَرو اِنسولِن. تیارا برونٛٹھ ٲسۍ اِنسولِن کَتہِ کران ایکسٹریکٹ کیٹلز سے. کیٹلز کو مارتے تھے ان کے لیور کے سے کیا لیتے تھے بھائی, مگر اس سے بھائی امیون ریسپانس ٹریگر ہوتا تھا بھائی. تٔمِس اوس نا باسان یہِ نَے چھُیی نہٕ میانہِ باڈی ہُنٛد اِنسولِن. تٔمِس ٲس پَتہٕ ہاں اِنسولِن آسیا اس اِنسولِن کی وہ شُگر لیولز ہوتے تھے ڈاؤن کسی حد تک, بٹ ایلرجی ٲس نیران, کٲنٛسہِ اوس خوٗن نیران پِشابَس سۭتۍ یا کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ ڈِزیٖز گژھان. گوٚو یَتھ چھا طریٖقہ نہیں تھا بھائی. بھائی انسولین کا اسٹرکچر پڑھے بھائی. ہاں بھائی اس کے وہیں پڑھو نا ایتھکسس میں سو. بھائی انسولین میں کتنے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں بھائی. ایکٹیو انسولین میں 51 امائنو ایسڈ. ٹھیک ہے NCERT میں چھُنہٕ شاید بہٕ وَنہٕ کتنے انسولین ہوتے ہیں بھائی. بھائی انسولین کو اورلی لے سکتے ہیں بھائی. کیازِ بھائی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اس کی بھائی اس کی وہ دجیاں اڑا دے گا بھائی, چوت دے گا وہ اس کو. ہم انسولین کیسے لیتے ہیں بھائی بلڈ اسٹریم. انسولین یہ ڈی کران ڈائریکٹلی پینکریاز کے اوپر ڈائریکٹلی ہم انجیکٹ کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بلڈ اسٹریم میں ہی جاتا ہے نا. ہاں اوبیسلی بٹ انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے اینی ویز انسولین میں بھائی 2 پالی پیپٹائڈ کی چین ہوتی ہے بھائی. کتنی 2. انسولین میں 2 پالی پیپٹائڈ کی چین ہوتی ہے. کتنی 2 پالی پیپٹائڈ چین. +1 اٹیچمنٹ چین. کیا +1 اٹیچمنٹ چین. چین اے چین بی اور چین سی. کیا چین اے چین بی چین سی. چھا چین اے مےٚ کٔژ امائنو ایسڈ ؤنۍ کۭتیاہ چھِ آسان انسولین 51. یہِ چھا چین اے یہِ چھا چین بی. چین اے یس منٛز چھِ آسان 21 امائنو ایسڈ. پانے وَن تہٕ چین بی یس منٛز کٔژ آسان 30 امائنو ایسڈ. اچھا نہیں 30 ہے نا. یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے کس سے چین سی سے. ٹھیک ہے یتھ وَنان چین سی. کیٛاہ وَنان چین سی. اَتھ منٛز کٔژ امائنو ایسڈ چھِ آسان 31 امائنو ایسڈ. یہ چھُ پرو انسولینُک سٹرکچر. یہ انسولین کام نہیں کرتا ہے وہ پرو انسولین. کیٛاہ چھُ اِمیچور انسولین. کیٛاہ یُس میچور انسولین چھُ تَتھ منٛز کٔژ یِم چھِ آسان 51. گوٚو اگر بہٕ چین سی رِموٗ کَرٕ کیٛاہ بَنہِ
मैच्योर इंसुलिन। भाई ये किससे कनेक्ट होते हैं भाई? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। चेन ए और चेन बी कैसे कनेक्ट है? और चेन सी से कौन सा बॉन्ड अगो सल्फाइड बॉन्ड ऐसे बे क्या गो चेन सी ते केम बॉन्ड से कनेक्ट सल्फाइड बॉन्ड से। या समझ आवा? इसे मैं मैच्योर इंसुलिन बनाऊं गो, अगर मैं मैच्योर इंसुलिन से बनाऊंगा चेन ए, ये गया चेन बी, सल्फाइड बॉन्ड कनेक्ट। या समझ आया? कस बॉन्ड बने 20 30 या 21 30 51 अमाइनो एसिड। ये गया चेन सी फ्री चेन सी। ये गया ना याला या क्या वन बोवन मैच्योर इंसुलिन। समझ आवा? ये कौन करता है भाई? तेरी बॉडी। मैंने इंसुलिन का जीन लिया भाई, किस में डाला? बैक्टीरिया में। तेरे को इंसुलिन तू बना सकता है एक दूसरे रेप्लिकेट इंसुलिन के सेल्स रेप्लिकेट का बन इंसुलिन से करक चिंगन सेल करन 24 घंटस में रेप्लिकेट 24 घंटन में 1 ml इंसुलिन बना चाहे बॉडी में। बैक्टीरिया किस कालस में रेप्लिकेट करना 21 मिनटस में बैक्टीरिया करना रेप्लिकेट 60 मिनटन में बैक्टीरिया करना 1 बिलियन टाइम्स रेप्लिकेट को लीटर बाद इंसुलिन क्या बनाया बैक्टीरिया। बट पता है मसला क्या था भाई? जब हमने बैक्टीरिया से ये बनाया ना, वो ये वाला इंसुलिन बना रहा था। कौन सा? प्रो इंसुलिन। गई ना साइंटिस्ट फेल, वहां क्या करो? चैलेंज आई समझ को? एनसीईआरटी लिखती है दपा जाइए लिखते लिए कोड स्टेट करो ना तो बैक्टीरिया में कोड में चोन इंसुलिन जीन केमिस में थ्रो बैक्टीरिया सुकुस इंसुलिन में प्रोलैक्टिन प्रो इंसुलिन प्रोलैक्टिन को जाच हार्मोन प्रो इंसुलिन अगर बदे में ये दिन ना दिन ही शी करता चेन बॉडी हेक ने मैच तेल अगर मैच्योर है क्या करे तेल का तो तेल मतलब हम मैच्योर कर पाते हैं जैसे इंसुलिन को इंजेक्शन दिया तेल मैच्योर करा तेल क्या मसला वो तेल को इंसुलिन बनो प्रो इंसुलिन। बस इस हमने कैसे ये सॉल्व किया? हमने जीन चेन ए ना चेन ए उसी का जीन लिया, क्या बनाया? ई कोलाई में डाला भाई। चेन बी का ये लिया, क्या लिया? वो भी डाला अलग ई कोलाई में, क्या डाला? फिर इनको ज्वाइन किया भाई, क्या किया? कौन सा वाला इंसुलिन बन गया भाई? मैच्योर इंसुलिन। बट अब मसला था इनको ज्वाइन कैसे करेंगे? हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यूज किए। कुछ केमिस्ट्री कसा यूज है कसा इस ना आर डीएनए बेस्ड इन कुछ साथ खोल जे इंसुलिन बोतल बहावे बाहर के तसा लिखित आर डीएनए जेनेटिकली मेड इंसुलिन, ठीक है? समझ आवा समझ आ इंसुलिन गणित एप्लीकेशन की 30 ड्रग्स से बने हुए कोद गो 30 ड्रग्स बन गए, लेकिन इंडिया में कितने लीगल है भाई? 12 मार्केटिंग के लिए लीगली अवेलेबल है। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस खत्म करने हैं, मास प्रोडक्शन सेफ होना चाहिए, थेरापेटिक ड्रग एथिकल यूज वगैरह। दवान जो पुराना टाइम था भाई, डायबिटीज बोला है मैंने, डायबिटीज से कंट्रोल में करना वगैरह वगैरह। पुराने टाइम में कैसे करते थे भाई? ऑरली नहीं दे सकते भाई, ठीक है? इम्यून सिस्टम चीथे उड़ाएगा भाई। स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स से लेते थे भाई, ठीक है? उनके पैनक्रियास से निकालते थे। बट इससे क्या होता था भाई? फॉरेन प्रोटीन आता था, एलर्जी होती थी भाई। इंसुलिन में भाई पॉलीपेप्टाइड चेन ए चेन बी डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है भाई। प्रो इंसुलिन की बात कर रहा है। ये कौन सा वाला इंसुलिन है भाई? ये मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहा था 51 अमीनो एसिड। प्रो इंसुलिन ए चेन बी चेन जॉइंड बाय सी चेन, ए चेन बी चेन फ्री से सी पेप्टाइड कौन सा हो गया? मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। बट इसमें नहीं लिखा है भाई कितने पॉलीपेप्टाइड है, वो मैंने आपको बताया भाई। सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, इसको निकालो, प्रो एंजाइम निकालो। सी पेप्टाइड प्रो एंजाइम पे होना, ठीक है? इसको निकालो, बन गया इंसुलिन। पहला इंसुलिन किसने बनाया था भाई? 1983 में भाई, अमेरिकन कंपनी, ठीक है? भाई अगर आप आज भी बना रहे हो ना इंसुलिन, अगर इंसुलिन बोतल कितना है? हाँ कईतस इंसुलिन बोतल 3 रۄपियन जरा 30 में नान कर 30 40 रۄपियہِ 2 3 रۄपियہِ आस कमन गसान एली लिली। हाँ कंपनी क्या नाम? एली लिली। समझ आवा? दपान चेन ए और चेन बी को हमने एक्सट्रैक्ट किया ई कोलाई में। ये क्या इसकी प्रॉब्लम आई ना, प्रॉब्लम ना यहाँ वो ना मैं चेन ए ई कोलाई चेन बी कोलाई ज्वाइन किए सल्फाइड बॉन्ड से मकलो जीन थेरेपी पढ़ो कस एप्लीकेशन के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ना रात को बोरिंग उठिंग चा जीन थेरेपी एप्लीकेशन बेस्ड जैसे मज लगा ना। जीन थेरेपी क्या होगा? यह को सिर्फ दिल या एम्ब्रियोस में मस्त ना भाई मैं तेरे जीन्स अल्टर कर सकता हूँ राइट ना बाकी कार कर के एम्ब्रियोस में कैसे करे शाबाश स्टेम सेल्स होती है स्टेम सेल्स ना ओम या सामने बैक स्टेम सेल्स इन जीन अल्टर ते करे करान ते बॉडी पाने। पहली बार दिया था भाई एक 4 साल की लड़की को भाई 4 गर्ल लिखा हुआ है भाई 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है? अमेरिका में 1990 में किसको दी गई थी क्या? जीन थेरेपी। भाई देख जीन थेरेपी क्या होता है भाई मैं जीन को ऑल्टर करूंगा, ठीक है? कहाँ डिफेक्टिव जीन कर रिप्लेस, समझ आओ? जीन इज नथिंग बट प्रोटीन भाई, लैब में बना सकते हैं आज। भाई 4 साल की लड़की थी भाई, क्या थी? इसको एक बीमारी थी
SCID ADA کیا SCID ADA بائی فل فارم سیویئر کمبائنڈ امیونو ڈیفیشنسی بائی ADA کا فل فارم ایڈینوسین ڈی امائنیز اینزائم ٹھیک ہے DA اسٹینڈس فار ڈی امائنیز اینزائم چھُنہٕ مےٚ پَے کَتہِ چھُ کوٚرمُت اینیویز سیویئر کمبائنڈ امیونو ڈیفیشنسی ایڈینیز ڈی امائنیز اینزائم کی یُس یہِ اینزائم چھُ آسان ADA کیٛاہ ADA چھُ سانہِ باڈی منٛز آسان امیوٗن سِسٹم خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ریسپانسِبل کیٛاہ یِمن چھِ باے دَ وے یِمن یہِ بٮ۪مار چھِنہ آسان یِمن چھِ أسۍ وَنان ببل بیبیٖز کیٛاہ وَنان اِن کو ببل میں رکھتے ہیں سُہ ببل ہیوٗ بَناوان سُہ ٹینٹ ہیوٗ پَتہٕ تھاوان یِمن بَچن تٔتی اگر یِمن معموٗلی اِنفیکشن گوٚو یِم چھِ مران کیٛازِ امیوٗن سِسٹم بہت ویٖک ہوتا ہے بھائی کیٛازِ یِمو منٛز چھُنہٕ ADA جیٖن بَنان ADA جیٖن کا کام کیٛاہ امیوٗن سِسٹم کو سٹرانگ رکھنا یِمن وَنان ببل بیبیٖز یا ٹھیٖک چھا کیٛازِ کہِ یِمن منٛز چھِنہٕ ADA جیٖن کِہیٖنۍ تیٚلہِ وٕچھ سا وۄنۍ أمِس کیٛاہ کرو بھائی ٹریٹمنٹ بتا یہ بتا کس میں ہوگا NCERT منٛز چھُنہٕ وَن سا ADA جیٖن کٕمن منٛز آسہِ لِمفوسایٹس WBC اگر یہ زیادہ گو سو اچھا پرابلم یہ لمیٹڈ آسو کینسر ہوگا بھائی WBC میں ہوتا ہے اسی سے کینسر بھی ہوتا ہے اسی ADA سے اگر زیادہ ہو گیا بھائی ٹریٹمنٹ بتائے میں کیا چھُ کروں جین تھراپی بھائی پہلا طریقہ ہے بھائی یہ جین تھراپی اینزائم ریپلیسمنٹ تھراپی ٹھیک ہے گۄڈنِچ کٲم کیا کرو بھائی اس کے لیے ڈونر لانا ہے جو ڈونر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے پھر اپائج ہوگا بھائی obviously بھائی ڈونر دیکھنا ہے پھر اچھے سے بھائی اور ڈونر کون سا ہونا چاہیے قریبی رشتے دار پیرنٹ ہونا چاہیے کوئی پھر بھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے بھائی اس کو یہ ڈیلی دینی پڑتی ہے مطلب 2 ؤری پتہٕ 3 ؤری پتہٕ سمجھ آیا یہ ختم گژھِ نہ سُہ گژھِ یوٗز فایٹنگ اینیمیز گوٚو یہِ چھُنہٕ آیڈیل طریقہٕ NCERT لکھتے یہ کمپلیٹلی کیوریبل ہے ٹھیک چھا بٹ یہ چھُنہٕ کمپلیٹلی کیوریبل اگر ژٕ NCERT فالو کرکھ تیٚلہِ لیکھکھ ژٕ کمپلیٹلی کیوریبل مگر یہِ چھنہٕ کمپلیٹلی کیوریبل اگر ژٕ اصل بجہِ کتاب پرکھ یہِ چھِ مسٹیک NCERT چ کمپلیٹلی چھنہٕ یہِ کیوریبل حقیقتاً چھنہٕ یہِ کانٛہہ اگر ژٕ اصلی کتاب پرکھ یہِ چھنہٕ کمپلیٹلی کیوریبل اینزائم رِپلیسمنٹ تھراپی منٛز چھِ أمِس تیٚلہِ مےٚ فنکشنل ADA اینزائم دیُن اوبویسلی یہِ اینزائم تہِ آسہِ اِنیکٹِو فارمس منٛز اتھ تہِ یی پتہٕ واریاہ زیادٕ کمپلِکیشن دوٚیِم طریقہٕ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن وَن سا یہِ کیازِ چھِ اصل طریقہٕ بھائی کیونکہ ایک سرٹن جگہ سے نکال بون میرو کیا بناتا ہے WBC چھِ نا بون میرو ہی بناوان مگر وۄنۍ کتہِ چھِ مےٚ پاے بٔلکہِ مےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد بون میرو دِتھ بیٚیہِ یِمے فضوٗلی بنے گوٚو یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح طریقہٕ کینٛہہ آیڈل طریقہٕ چھُنہٕ یہِ تہِ کِہیٖنۍ NCERT چھُ وَنان یہِ بون میرو طریقہٕ چھُ کمپلیٹلی کیوریبل مگر یہِ چھُنہٕ کمپلیٹلی کیوریبل طریقہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ترٛیٚیِم طریقہٕ کیٛاہ گوٚو جیٖن تھراپی سون ٹاپِک چھُ جیٖن تھراپی کیٛاہ چھِ وَنان بہٕ اَنہٕ لِمفوسایٹ چھُنہ أمۍ سٕنٛدۍ لِمفوسایٹ تَتھ منٛز چھا ADA أمۍ سٕنٛدۍ سُہ لِمفو کَتہِ چھُ ADA أمۍ سٕنٛدۍ سُہ لِمفوسایٹ ADA بہٕ اَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛزِ لِمفوسایٹ کانٛہہ ہیلدی پٔرسن یَتھ منٛز ADA آسہِ رِشتہٕ دار اَنَس وغیرہ پَتہٕ کَرَس سُہ ریٹرو وایرس کہِ ذٔریعہٕ ٹرانسفیوٗز کیٛاہ ویٖک ٹُو ویٖک ایک ہفتے 2 ہفتے دِمَس کیٚمِکۍ اِنجیکشن اسی کے اپنا جین تھراپی سمجھ آیا زندگی چکایا تو تھوڑا تھوڑا اس کے لیمفوسائٹس یوز کرتے ہیں کیا مطلب جو بھی بندہ ہوگا ڈونر ہوگا اس کے تھوڑا لیمفوسائٹس ہاں لیمفوسائٹ چھِ نا باڈی منٛز بنان ٹایم ٹو ٹایم ٹھیک چھا أمِس تہِ چھِ لیمفوسایٹ بنان مگر تَتھ منٛز کیٛاہ چھُنہٕ ADA بہٕ کَرٕ تِم رِپلیس سُے گوٚو نا جین تھراپی اینی ویز یہ کام کیسے کرتا ہے بھائی ADA جین کیٛاہ آسہِ ڈبل سٹرینڈ کِنہٕ سنگل سٹرینڈ آسہِ ڈبل سٹرینڈ DNA آسہِ نا وٕچھ کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ کَرٕ کٲم اکھ بہٕ اَنہٕ ADA کیٛاہ آسہِ بناوان ADA RNA کیٛاہ آسہِ سنگل سٹرینڈٕڈ تَمہِ پٮ۪ٹھ آسہِ پَتہٕ پروٹیٖن بناوان سُے بنایہِ ADA یعنی ایڈینوسین ڈی امائنیز اینزائم اینی ویز یہِ چھا پیشنٹ پیشنٹس کیٛاہ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ DNA بھائی وارٕ بوٗزِو یہِ چھا نیوٗکلِیس نیوٗکلِیس کیٛاہ بنایہِ یہِ أمۍ سُنٛد نیوٗکلِیس چھا ADA اینزائم بناوان نہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ کٲم مےٚ کیٛاہ اوٚن ADA جیٖن کِس سے کسی ڈونر سے ADA جین سے کیا بنایا ADA RNA کو میں نے ڈالا ریٹرو وائرس میں کیا ایم سیل میں اوبیسلی اتنا ڈسارمڈ ریٹرو وائرس ہوگا نا تو یہ کینسر کرے سمجھ آوا بھایا اس میں کیا ڈالا میں نے بھائی RNA کیا بناتا ہے بھائی RNA بناتا ہے DNA RNA سے اتھ کیا وَنان RNA سۭتۍ ما ہیٚکہِ DNA بٔنِتھ اتھ رِورس ٹرانسکرپشن اے ما چھُ پاسبل یہِ چھُ صرف وایرسٕے یوت کران کُس وایرس بیٚیہِ ریٹرو وایرس أمۍ کیٛاہ بنوو RNA پٮ۪ٹھ DNA یہِ کَتھ منٛز ترٛوو مےٚ یارا أمۍ ترٛوو RNA یہِ DNA یہِ کرِ اَتھ سۭتۍ بایِنٛڈ اَتھ کیٛاہ بنیو نیوٗکلِیسَس منٛز أمۍ سٕنٛدِس نیوٗکلِیسَس منٛز کیٛاہ بنیو DNA سمجھ آوا یارا اتھ وَنان کامپلِمنٹری DNA کیٛاہ وَنان یہِ مون مےٚ پَنُن یہِ ووٚن نا مےٚ بیٚکہِ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ کامپلِمنٹری DNA سمجھ آوا زِندٕ چھُکھا یہِ چھُ NCERT وَنان یہِ تہِ ہسا چھُ اکھ
kind of permanent solution ہتا کیٛاہ چھُنہٕ permanent solution کینٛہہ تہٕ لَوان کیٛازِ چھُنہٕ permanent solution کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم دینا پڑتا ہے کیٛازِ چھُ time to time دیُن کیونکہ اس کے بنتا ہی نہیں ہے اندر WBC's کیٛاہ life span 3 week 3 ہفتہٕ چھِ آسان وٲتۍ تِمن چھا life span اکھ fixed WBC life span گوٚو اَتھ چھِ وَنان بہٕ ہٮ۪کہٕ وۄنۍ NCERT لیکھان گۄڈٕ لیکھان permanent solution پَتہٕ لیکھان بۄن کَنہِ periodic infusion دینے ہیں periodic infusion مانا ٹائم ٹو ٹائم انفیوز کرنا یعنی انجیکشنز دینے ہیں اس کی خاص ہے permanent solution گوٚو جو اس کو دینا ہی نہ پڑے دینا ہی نہ پڑے anyways اس دے چُکا آ پٔرمِننٹ سولوٗشن کر بَنہِ یہِ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت پَنُن چھُنہٕ NCERT یہِ چھُ میون اوپیٖنین یہِ پٔرمِننٹ سولوٗشن کر ہیٚکہِ بٔنِتھ ییٚلہِ تہِ بہٕ پَنٕنہِ نوٹسن منٛز کانٛہہ چیٖز لیکھٕ ڈَبَس منٛز گوٚو یہِ چھُ میون اوپیٖنین پٔرمِننٹ سولوٗشن کیٛاہ چھُ کر چھُ ییٚلہِ بہٕ ایمبرونِک اگر مےٚ ایمبرونِک سٹیج منٛزٕے گوٚو نا ڈایگنوز أمِس کۄس بٮ۪مٲرۍ چھِ سکِڈ اگر بہٕ أمِس ایمبرونِک سٹیج منٛزٕے کیٛاہ دِمہٕ یہِ تھیرپی تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پٔرمِننٹ گٔژھِتھ کیٛازِکہِ سٹٮ۪م سیل چھِ تِم کرن یہِ پروٹیٖن أتی ریکگنایز بار بار دینے کی ضوٚرتھ نہیں پڑے گی کٔژ ایپلِکیشن گٔے 8 نٔیِم ایپلِکیشن پَرو تو پھر پیرنٹس کو پہلے ہی کروانا نا امنیوسینتھسس سے پتہ اس میں کیا ہے ایمنیوسینتھسس سۭتۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ چھُ مگر مُشکِل ڈایگنوز کَرُن یہِ چھُ بَچہِ سٕنٛز یہِ کَرٕنۍ مطلب تیٚلہِ چھِ ہر کانٛہہ ٹیسٹ پٮ۪وان کیٛاہ چھِ پاے ایمنیوسینتھسس چھِ جینیٹِک ڈِزیٖز یہِ ما چھِ جینیٹِک ڈِزیٖز مالِکیوٗلر ڈایگنوسِس ٹھیٖک چھا وٕچھ سا کیٚنٛہہ مالِکیوٗلر ڈایگنوسِس یہِ چھِ ڈایگنوسِس چھِ دۄیو طٔریٖقہٕ ایز اے ڈاکٹر ایز اے نٔرٕس وغیرہ ڈایگنوسِس چھِ زٕ طٔریٖقہٕ گژھان اکھ ڈایگنوسِس گوٚو أرلی ڈایگنوسِس بیٚیہِ گوٚو کنوینشنل ڈایگنوسِس کیٛاہ گوٚو أرلی ڈایگنوسِس گوٚو وُنہِ آسان نہٕ سِمٹم تہِ آمتی کیٛاہ آسان نہٕ ییٚلہِ ایڈٕس چھُنہ کٲنٛسہِ گژھان تٔمِس چھُ آسان ایڈٕس گوٚمُت مگر سِمٹم چھِ 2 ؤری پَتہٕ یِوان تٔمِس 2 ؤری پَتہٕ لگان 2 سال پہلے میں تھائی لینڈ میں گیا تھا وہاں میں نے تھوڑا بہت ٹیکنیکل ایشو ہے میں اس کے ساتھ گیا تھا کیا اوس أمِس ناو أمِس کیٛاہ اوس ناو أمِس یا 34DD اِبا وِبا کے ساتھ گیا میں یا ہُہ سۄ مےٚ شِیا بیڈیا تٔمِس سۭتۍ گوٚو پَتہٕ ایڈٕس گوٚو یہِ چھِ پَتہٕ کر لگان پاے سِمٹمٕز برونٛٹھٕے گوٚو یہِ اَتھ چھُنہ أرلی ڈایگنوسِس کَرُن وٕنہِ آسان یہِ سِمٹم تہِ یِنَے بہٕ کیٛاہ بھائی HIV گھستا ہے بھائی کس کے تھرو بھائی ریپروڈکٹیو ٹریک میں بھائی وائرس ہر جگہ پہنچ گیا ہوتا ہے بھائی شہد سے گھستا ہے بھائی ہر جگہ ہوتا ہے نا سلائیوا اگر میں دوں گا اس سے بھی ہوتا ہے بھائی ایڈس خطرہ بیماری وائرس ہر کانٛہہ چھِ کران ماں کے دودھ سے بھی ہوتا ہے ژٕ کوٗتاہ یہِ چھُ أرلی ڈایگنوسِس کیٛاہ کَرٕ بہٕ وٕنہِ آسان نہٕ سِمٹم تہِ آمٕتۍ کنوینشنل ڈایگنوز گوٚو ژےٚ آیہِ سِمٹم ژےٚ گوٚو یہِ زُکام وُکام ژےٚ باسیو مےٚ چھِ یا یہِ گوٚو ٹیمپریچر گوٚو رایز تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تَپھ گوٚو یہِ چھُنہٕ صحیح تہٕ یہِ چھُ اَصٕل چیٖز زیادٕ ڈایگنوز کنوینشنل ہوتا ہے بٹ اس سے ژٕ ہسا موٗد ہاں بھائی سب سے لڑکی کو نہیں لڑکے کو اوبیسلی بھائی ہر جگہ بھائی بھائی ربر یوز کرو اینی اس پہ کیسے پتہ چلے گا بھائی بھائی پوچھو بھائی اس سے بھائی آپ کو ایڈس تو نہیں ہے بھائی اینی ویز سِمٹمز آسان آمٕتۍ پَتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ ژٕ آسکھ موٗدمُت تہِ تہٕ کینسر 4th سٹیج آسہِ سمجھ آوا گوٚو ان چیزوں سے بچانے کے لیے بھائی کیا کرتے ہیں بھائی اور یہ کینسر 4 سٹیج سے بھی بچتے ہیں بچانا تو اینی ویز مالِکیوٗلر ڈایگنوسِس کۄس ایپلِکیشن چھِ PCR پٮ۪ٹھ PCR مانا پالِمیریز چین رِیکشن بیسٕڈ ہوتا ہے وٕچھ سا کِتھ کٔنۍ گۄڈنِچ ٹیکنیٖک چھےٚ بھائی مےٚ نا آٹو ریڈیوگرافی کیٛاہ چھُ پیور چھا آٹو ریڈیوگرافی گۄڈنِچ ٹیکنیٖک کیٛاہ چھےٚ مالِکیوٗلر ڈایگنوسِسٕچ وارٕ بوٗزِ یہِ چھِ تھوڑا کمپلِکیٹڈ ٹاپِک بھائی میرے پاس ایک جین ہے بھائی یہ نارمل جین ہے کیا ہے میں کیا کروں ڈائگنوز ژےٚ چھےٚ بٮ۪مٲرۍ کِنہٕ نہ مےٚ اوٚن نارمل جیٖنا کیٛاہ اوٚنُم اَتھ منٛز چھُ مِثال اکھ سٹرینڈ چھُ ATCGTA چھا نارمل جیٖن اَتھ کیٛاہ آسہِ اینٹی سینس سٹرینڈ TAGCCCCAT سمجھ آو مےٚ کوٚر کٲم اکھ یوٗراسِل کب لگتا ہے RNA میں بھائی DNA وہ اینی ویز یہِ چھا نارمل جیٖن مےٚ چھُ آسان اکھ میوٗٹیٹڈ جیٖن تہِ موٗجوٗد تھومُت کیٛاہ یہِ کَتہِ اوٚن مےٚ یہِ کوٚڑ مےٚ چانہِ منٛز میوٗٹیٹڈ جیٖن کَتہِ چھُ مےٚ بَنٲیِتھ تھومُت کیٛاہ ژےٚ چھُتھ یَتھ منٛز پوٚرمُت یہِ کٔمۍ اوس کوٚر ہِندُستان کے اوس سُہ کُس تام ہرگوبند کھُرانا اسی کی ٹیکنیٖک ہے میوٗٹیٹڈ جیٖن بَنووا اَسہِ میوٗٹیٹڈ جیٖن وٕچھ سا وٕچھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ A بدلہٕ آسہٕ بہٕ تھاوان اَتھ A مےٚ آسہِ نا پَیی کوٚت باڈی ہُنٛد جیٖن چھُ ATCGC کِنہٕ چھُ G A بدلہٕ لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن پانے بہٕ لیکھٕ ییٚتٮ۪ن A بدلہٕ C مےٚ وَن تہٕ یہِ کَریا یَتھ سۭتۍ بایِنٛڈ کَتہِ کَرِ ایک جگہ کیٛاہ ہے
گو اگر یہ بائنڈ نہیں کرے گا تو ہے پرابلم. اگر بائنڈ کرے گا دیکھیں گے وچ سما کیا کر گو میں نے لایا میوٹیٹڈ جین میں نے لایا نارمل جین وار وز یوان میوٹیٹڈ جین گو أمِس باڈی منٛز کیٛاہ آسہِ سی نارمل جین کیٛاہ گوٚو اے اگر ژےٚ سی چھُے ژےٚ کیٛاہ چھِ بٮ۪مٲرۍ اگر نہٕ ژےٚ سی چھُے باڈی منٛز اے چھُے تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ ٹھیٖک مِثال جینیٹِک ڈِس آرڈر چھُ مےٚ ڈایگنوز کَرُن 2 پیشنٹ آیہِ مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ سَمجھاوان پیشنٹ اکھ چھُ أمِس چھِ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اے یہِ چھا ٹھیٖک یہِ چھُنہ ٹھیٖک پیشنٹ اکھ تٔمِس چھِ جینیٹِک ڈِزیٖز چھےٚ یِہوے چھُنہ سی یہِ پروٹیٖن کوڈ گوٚو چینج تٔمِس چھےٚ بٮ۪مٲرۍ وٕچھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ ترٛاوَا یہِ پیٚٹھِم سٹینٛڈ چھُس بہٕ ترٛاوان کَتھ منٛز مِشیٖن منٛز PCR مِشیٖن منٛز ترٛووا مےٚ تَلا ترٛاو ژٕ جلدی ترٛاوٕ اے ٹی سی جی اے ٹی سی جی اے ٹی سی یہِ چھا جی جی ٹی اے یہِ ترٛووا مےٚ نارمل جی بیٚیہِ چھُ آسان مےٚ اکھ لیبارٹری منٛز موٗجوٗد کیٛاہ تَتھ وَنان پروب کیٛاہ وَنان پروب چھِ آسان ہمیشہ امیُک کامپلمنٹری اگر یہِ چھُ آسان نارمل کیٛاہ چھُ آسان نارمل جینُک کامپلمنٹری کیٛاہ اہن بہٕ کیٛازِ تھاوٕ ڈِزیٖزٕڈ چیٖز لیبارٹری منٛز بہٕ تھاوٕ یُس نارمل چیٖز چھُ مےٚ تھوٚو نارمل جینُک کامپلمنٹری کیٛاہ یعنی بہٕ تھاوَا یہِ کامپلمنٹری لیبہِ منٛز موٗجوٗد ٹی اے جی سی 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 اے ٹی یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ لیبہِ منٛز موٗجوٗد مےٚ ترٛوو یہِ تہِ اَتھ منٛز کیٛاہ ترٛووُم اَتھ چھُس بہٕ تھاوان ریڈیو ایکٹِو ایلمنٹس اٹیچ کٔرِتھ کیٛاہ چھُس تھاوان ریڈیو ایکٹِو ایلمنٹس اٹیچ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا تَتھ چھُس بہٕ وَنان پروب ٹھیٖک چھا مےٚ ترٛووا یَتھ منٛز ٹی اے جی سی 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 اے ٹی یہِ کَریا اَتھ سۭتۍ بانڈِنگ کِنہٕ نہ یہِ کرِ یہِ چھُنہ نارمل جین أمۍ کٔرا بانڈِنگ ییٚلہِ أمۍ بانڈِنگ کٔر لایٹ نیرا کۄس لایٹ نیرِ کیازِ چھےٚ ریڈیو ایکٹِو کوٹِنگ کٔرِتھ اگر ریڈیو ایکٹِو لایٹ درٛاے تیٚلہِ چھےٚ سۄ جینیٹِک ڈِزیٖز تیٚلہِ چھےٚ نہٕ سۄ جینیٹِک ڈِزیٖز ریڈیو ایکٹِو لایٹ درٛاے جینیٹِک ڈِزیٖز چھےٚ نہ وۄنۍ اگر مےٚ یہِ میوٗٹیٹڈ جیٖن ترٛوو کیازِ ییٚلہِ نہٕ یہِ بانڈِنگٕے کرِ یا سمجھ آوا یہِ چھِ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ٹاپِک سمجھ یہِ ما بَنایہِ یہِ بانڈ ییٚلہِ نہٕ بانڈِنگٕے بَنے ریڈیو ایکٹِو گوٚو لایٹ نِکلی یوٗ آر گُڈ ٹُو گو اگر لایٹ نہیں نکلی بھائی بھائی یہ لائٹ کس پہ آئے گی ایکس رے فلم پہ ٹھیک ہے ہاں فلوریسنس اسکیم ہے ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھائی یہ پروب کیا ہوتا ہے سنگل اسٹینڈرڈ سنگل ڈبل اسٹینڈرڈ سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے کن آر این اے ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے آر این اے بھی ہو سکتا ہے اینی پکو برونٛٹھ بھائی ایک اور آپ کٔژ ایپلِکیشن گٔے 9 بھائی 10वीं ایپلِکیشن بھائی ایلائزا ٹیسٹ بھائی ایلائزا ٹیسٹ آپ کو جلدی کرنا پڑے گا بھائی یہ آپ اچھے سے پڑھو بھائی ایلائزا ٹیسٹ ایڈز ڈیٹیکٹ کرنے میں لگتا ہے بھائی مجھے کیوں کرنا ہے بھائی یو ول نو بھائی اینی ویز بھائی یہ ایڈز کا اسکریننگ ٹیسٹ ہے بھائی یس سر ایڈز کا کنفرمیشنل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے بھائی شاباش ویسٹرن بلاٹنگ بھائی یہ میں نے ایک چیز لایا بھائی ٹرے لائی بھائی بھائی آپ کا بلڈ نکالا بھائی کیا نکالا بلڈ فرام پیشنٹ کیا نکالا بھائی مگر آپ کو ایڈز ہے میون پیشنٹ اکھ أمِس چھُ ایڈز کیٛاہ چھُ سُہ کو ایچ آی وی ہے ییٚلہِ أمِس ایچ آی وی آسہِ نا بھائی بہٕ ترٛاوَا چون بلڈ اَتھ منٛز جو ایچ آی وی ہوتی ہے نا ییٚمِس ایڈٕس چھُ گژھان تٔمِس سٕنٛدِس باڈی منٛز چھِ سبسٹنس اکھ مِلان ایچ آی وی اینٹیجن کیٛاہ مگر یہِ کٔمِس مِلہِ ییٚمِس ایڈٕس چھُ ییٚمِس نہٕ ایڈٕس چھُیی تٔمِس مِلیٛا ٹھیٖک ترٛووا مےٚ چانہِ باڈی منٛز یہِ یا ترٛووا کیٛاہ ترٛووُم باڈی میں تمہاری ٹھیک بھائی آپ کو ایڈس ہے ہاں فی الحال کے لیے اس کیس میں آپ کو ایڈس ہے بیٚیہِ یہِ گوٚو گۄڈنیُک چیٖز دوٚیِم چھُس بہٕ باڈی منٛز ترٛاوان کروموجینِک سبسٹریٹ کیٛاہ چھُس ترٛاوان اگر اَتھ یہِ چھُ تیٚلہِ کران یہِ چھُ کلر دِوان کیٛاہ چھُ دِوان ییٚلہِ کانٛہہ رِیکشن گژھِ نا بیٖکرس منٛز یہِ کیٛاہ چھُ دِوان مِشیٖن منٛز یہِ کیٛاہ دی کلر اگر نہٕ رِیکشن گٔے تیٚلہِ کیٛاہ دی تیٚلہِ دی نہٕ کلر کِہینۍ تَمہِ پتہٕ چھِ مےٚ آسان لیبارٹری منٛز موٗجوٗد کیٛاہ چھُ آسان اَتھ چھِ وَنان اینٹی باڈی کیٛاہ وَنان یہِ اینٹی باڈی چھِ لِنک کران یَتھ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ لِنک کرِ رِیکشن گژھیا مگر لِنک کر کَرِ ییٚلہِ ژےٚ کیٛاہ آسی ایڈٕس اگر نہٕ ژےٚ ایڈٕس چھُی رِیکشن گژھیا کلر یا گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُکھ ژٕ سیف کر ییٚلہِ نہٕ کلر یی ییٚتٮ۪ن چھُکھ سیف کر ییٚلہِ کلر یی ژٕ گوٚوکھ ایڈٕس ٹیسٹ کرنہِ ژےٚ اوسُتھ یُتُے چیپٹر پوٚرمُت ژےٚ وٕچھِتھ کلر آو میرے کو ایڈٕس مگر ژےٚ چھُی ایڈٕس ییٚتٮ۪ن یی نہٕ کلر ییٚتٮ۪ن یی کلر تیٚلہِ چھُکھ ژٕ سیف ییٚتٮ۪ن گژھِ نہٕ کلر یِنُے سمجھ یہِ چھِ نا کروموجینِک بیسٕڈ تیٚلہِ ہٮ۪کا بہٕ ؤنِتھ یہِ چھِ اینٹیجن بہٕ ہٮ۪کا ؤنِتھ ایڈٕس چھُ یِوان کرنہٕ بہٕ ہٮ۪کا ؤنِتھ تیٚلہِ مےٚ نہ چھُنہٕ کرُن
ساشی کار مجھے بیکامنت ایڈ چھ دل اینٹی باڈی اینٹیجن ریئیکشن بیسڈ یہ اینٹیجن باڈی لکھ ہمیشہ اینٹی باڈی اینٹیجنس پہ بیہوان سمجھ آوا سمجھ آوا زندہ چکا مور انٹینس مور دا بلو کلر کیا مور انٹینسٹی آف ایڈس یوتہ زیادہ ڈارک بلو کا این سی آر ٹی لکھان تیوتہ زیادہ کیا چھ ایڈس گومت زیادہ مرنے کے چانسز زیادہ بائی دا وے ایڈس 10-15 ؤری نیران ایڈس کیازِ کہ یہ چھُنہٕ ڈائریکٹلی ماران کہیٖنۍ تہِ نہٕ آرٹیفیشل ایڈ ایلائزا ٹیسٹ سٲنِس سیلبسس منٛز یہ پرناونہٕ کہم ایپلیکیشن لاسٹٕچ ایپلیکیشن بھائی اوائڈ انپروٹیکٹڈ سیکس انفیکٹڈ نیڈلز اوائڈ کرو دودھ جب بیوی کا ہے کسی کا پیو ایڈس سے نہ پیو بھائی مجھے بول کسی کو ہو جاتا ہے ایڈس مگر اس نے نہ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی انفیکٹڈ نیڈلز سے بھی ہوتا ہے بھائی مطلب یہ سب بھی نہیں سین ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بھائی واریاہ مشکل 0.00001% مطلب یہ انفیکشن آسس کُنہِ سۭتۍ گوٚمُت کُنہِ جایہِ آسہِ ایڈس وایرس بِہِتھ تٔمۍ کوٚر یہِ واریاہ مُشکِل آسان ایڈس گژھُن یِتھ کٔنۍ اینی ویز ایڈس چھِ واریاہ یہِ ریئر ڈِزیٖز ایڈس ژےٚ کر وٕچھُتھ لاسٹ ٹایم جس کو ایڈس تیرے رشتہ خاندان میں ہے کسی کو سیم بھائی کینسر ہوگا کۭتیاہ نٕے چھُ کینسر گژھان دُنہیٖکٮ۪ن بھائی لاسٹ کی ایپلیکیشن کیا ہے بھائی ٹرانسجینک اینیملز بھائی ٹرانسجینڈر نہیں بھائی لاسٹ ایپلیکیشن باسیا کوٚر سورُے وۄنۍ کوٗتاہ پَکو یار جین تھرپی تہِ وَنے مےٚ کس کو دی تھی بھائی 4 سال کی لڑکی کو بھائی اس کے بعد ایتھیکل ایشوز ہے بھائی وٕچھ اہن ژٕ ما کر ژٕ ہٮ۪ککھ أمِس خبر کیٛاہ کیٛاہ تہِ ٹرانسجینک اینیمل چھِکھ نہ ژٕ وٕنی بناو ڈایر وولو بناو ویر وولو بناو خبر کٕم بلاے چھِنہ ڈایناسورٕے ژھٕنو زندگی ہٮ۪کو نہ کٔرِتھ یہ ووٚن مےٚ ریٹرو وایرس سۭتۍ چھُ یہِ ٹھُکُن کمپلیٹلی فنکشن کیٛاہ دوٚپ نہ این سی آر ٹی دپان بون میرو سُہ کوڈ بی اے پٔرمننٹ کیور ٹھیٖک چھا اینی مالِکیوٗلر ڈایگنوسِس ووٚنا مےٚ سیرم یا یوریٖن اینالسِس سیریٖن یا یوریٖن اینالسِس سُہ چھُ اَصٕل طریٖقہٕ سُہ چھا کنوینشنل کِنہٕ ارلی ڈایگنوسِس کَتہِ چھُ سۄ چھِ کنوینشنل ژٕ کَرکھ پِشاب ٹیسٹ تیٚلہِ ییٚلہِ ژےٚ باسہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ دٔلیٖلا چھےٚ یِتھے کٔنۍ ووٚن مےٚ ایلایزا ٹیسٹ تہٕ پالِمریز چین رِیکشن بیسڈ ٹیسٹ ووٚن مےٚ سورُے ووٚن مےٚ ٹھیٖک چھا پی سی آر ٹیسٹ تہِ ووٚن مےٚ یہِ ووٚن مےٚ سورُے ڈی این اے سنگل ریڈیو ایکٹیو مالِکیوٗل چھُنہ کامپلمنٹری اگر لایٹ آیہِ تیٚلہِ چھُ سُہ ٹھیٖک اگر نہٕ لایٹ آیہِ تیٚلہِ چھِ ژےٚ پرٛابلم دَپان اگر نہٕ لایٹ آیہِ تیٚلہِ گوٚو نہٕ پرٛابلم چھِنہٕ کامپلمنٹری وٕچھ ایلایزا کوٗتاہ لۄکُٹ چھُ أمۍ لیوٚکھمُت مےٚ کوٗتاہ یہِ چھِ اینٹیجن اینٹی باڈی رِیکشن مےٚ کوٚر یہِ واریاہ بوٚڑ ایکسپلین لاسٹُک ٹاپِک کیٛاہ چھُ ٹرانسجینِک تَمہِ پَتہٕ چھُ ایتھیکل اِشوٗ تہٕ مۄکلیو ٹھیٖک چھا وٕچھ سا یارا ٹرانسجینِک اینِمٕلز کیٛاہ گوٚو ٹرانسجینِک اینِمٕلز کٕم ہٮ۪کو گۄڈٕ یوٗز کٔرِتھ تِمے یِمن سۭتۍ سٲنۍ ڈی این اے رَلہِ این سی آر ٹی لیکھان ریبِٹٕس کیٛاہ لیکھان این سی آر 95% ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ چوٗہے تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ڈی این اے رَلان اَسہِ دوٚیِم گٔے پِگٕز شیٖپ تٔمِس چھِ خُدار ڈی این اے رَلان فِزیولجِکل مارفال خُدار چھُنہٕ تٔمِس اَسہِ سۭتۍ رَلان کاوُز ژٕ وَنُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک چمپینزی یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ انٹیلِجنٹ آسہِ سُہ گژھِ نہ کیلکُلس ہٮ۪کُن کٔرِتھ میتھ ہٮ۪کیٛاہ کٔرِتھ چوٗہا کر سکتا ہے اللہ قسم اس کے نیورانز نکالے ہم نے پتہٕ ترٲیِکھ کمپیوٗٹرس منٛز اوس کیلکُلس کران معافی مایِس کۭژاہ یِمے چھِ کران اَتھ کیٛاہ ٹرک تھاوکھ یاد آر پی سکوٗل سی ایف ایم ایس کوٚر ٹرک وۄنۍ آر پی اسکول میں مدر فکر بیٹھے ہیں بھائی چوتھے لوگ بھی آر پی اسکول میں مدر فکر بیٹھے ہیں اور سی بی بیٹھے ہیں بھائی ٹرک آیا تھامچ ریبٹس پگز شیپ کاؤز فش اینڈ مائس 95% ٹائمز یوز واٹ مائس چھُ نا فل وٕچھ سا یار اَتھ چھِ گۄڈنِچ ٹرانسجینِک ایپلِکیشنس منٛز کِتھ کٔنۍ وَنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے ما بَرو گۄڈنیُک نارمل فِزیولوجِکل ڈیویشن کیٛاہ کَرو مِثال اِنسُلِن چھُ یہِ ما کَرٕ بہٕ ڈایریکٹلی اِنسانَس پٮ۪ٹھ ٹرٛاے گۄڈٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ ٹھُکو یِمنٕے اگر تِم ٹھیٖک روٗدۍ تیٚلہِ روزو أسۍ تہِ ٹھیٖک سمجھ آیا دوٚیِم سٹڈی آف ڈِزیٖزٕز کیا میں نے کوئی ڈیزیز بنائی کینسر بنایا اس میں ٹیسٹ ٹیوب میں یا تیرے اس میں سے کیا نکالا کینسر ٹھُک یِم نہیں کر ریسرچ پتہٕ کر دوا ووا بناو گۄڈٕ کینسر کمن پٮ۪ٹھ ٹھُکو سٹڈی آف ڈِزیٖزٕز تہِ کمن پٮ۪ٹھ کرو کینسر آسہِ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ سولوٗشن ییٚلہِ ہیوٗمن ہیلتھ اینڈ ڈِزیٖز پرو نا اگر فرق مےٚ نِش بہٕ تہِ بٔچِتھ مےٚ چھُ کینسرُک اکھ سولوٗشن ووٚنمُت 2CR چھِ اَتھ یاد تھاوُن یا نہ بہٕ میتھامیٹِکل سولوٗشن اکھ چھُ پیپرس منٛز چھپاوُن کٔرِتھ بہٕ وَنے نا ژےٚ وۄنۍ اینی ویز کٕم زیادٕ ڈِزیٖز چھِ أسۍ کینسر سۭتۍ سٹڈی کران اَتھ چھِ ٹرک 2 کار بھائی سی فار کینسر سی فار سِسٹِک فِبروسِس سی فار الزایمر اے فار الزایمر الزایمرس منٛز چھےٚ میموری لاس گژھان فرایڈن چھِ واریاہ کٲم کَرمٕژ الزایمر یہِ کرنٕچ الزایمرس منٛز کیٛاہ اوس کران فروڈ ایٖلز
عیز میں ریجنریشن ہوتی ہے. الزائمر چھِ اصل ییٚمہِ سۭتۍ اِنٹیلجنس تہِ بڑان واریاہن جیٖنس نا اوس. بیٚیہِ گوٚو رومیٹایڈ آرتھرایٹس. ژٕ کَرکھ اکھ نوٹِس یِم زٕ چھِ کیٛاہ آٹو امیوٗن ڈیزیٖز واریاہ مُشکِل آسان ٹھیٖک کَرٕنۍ. ترٛیٚیِم کیمِکل سیفٹی ٹیسٹ. بھائی آپ نے ویکسین بنایا بھائی کس کو ٹھوکو بھائی بھائی مارو بھائی. کیمِکل سیفٹی ٹیسٹ میں غریب لوگ بھی آتے ہیں بھائی. ہاسپٹل تِمن دَپان 10,000 رۄپیہِ دِمے وَلہٕ ویکسین کرو أسۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ ٹراے. ہوتا ہے بھائی غریب ہاسپٹلز میں. اسپائڈر مین چھا تُہۍ دا امیزنگ اسپائڈر مین عرفان خان کیٛاہ وَنان تَتھ منٛز دَپان چھِ یُس ژٕ ڈاکٹر کرٹس کارنرس ٲس وَنان تٔمِس ما چھِ آسان لِمبٕے پَتہٕ آپ نے انجیکشن بنایا چلو اس پہ کس پہ ٹرائی کرتے ہیں غریبوں پہ. پَتہٕ چھُس آسان اَصٕل ڈاکٹر سُہ کیٛاہ چھُ کران پانسٕے پٮ۪ٹھ ٹراے سُہ بَناو پَتہٕ لِزٲرڈ. اینی ویز ژوٗرِم گٔے ویکسیٖن سیفٹی ٹیسٹ کیٛاہ گٔے یہِ دوٚپُے ژےٚ مےٚ غریبو پٮ۪ٹھ. پوٗنٛژِم گوٚو بایولوجِکل پروڈکٹ کیٛاہ گوٚو وٕچھا یہِ چھِ اِمپاٹنٹ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کُن ژور چھِ کامن سینس تہِ وَنان. بایولوجِکل پروڈکٹس پٮ۪ٹھ چھِ سوال یِوان. وومین کیا دیتے ہیں بھائی وومین کیا دیتی ہے بھائی بھائی دودھ دیتے ہیں بھائی ملک ہاں بچے بھی دیتے ہیں بھائی. بھائی اب ایک عورت ہے بھائی یہ ماڈل ہے بھائی یہ اس کی طرح ہے بھائی کیا تھا نام بھائی بھائی اس کو فگر مینٹین کرنا ہے بھائی. اگر یہ دودھ دے گی بھائی تو لڑکی بہت کمزور ہوتی ہے دودھ دینے سے کیلشیم نکلتا ہے بھائی. اگر اس اپریشیٹ کرنا اور مدرس انہوں نے ہمیں دودھ دیا ہے بھائی دیٹ از ریئلی پینفul process فار ا مدر. ختم ما کران انسان لٹرلی أڈجو منٛز چھُ نیران کیلشیم سُہ کتھ منٛز چھُ گژھان دۄدن منٛز بیٚیہِ چھٲنِتھ مطلب سُہ اگر امپیور تہِ کھیٚیہِ ژےٚ مِلی پیور سمجھ آیا. گوٚو اب ایک عورت ہے دو ریزن یا تو یہ دودھ دینا نہیں چاہتی یا دودھ نہیں دے سکتی ہے نا کٲنسہِ دۄد نیران مگر اس کے پاس جین ہوگا دودھ دینے کا. کون سا جین ہوتا ہے عورتوں میں الفا لیکٹا البیومن کیا الفا لیکٹا بھائی ڈالو گائے میں بھائی اس کو کس گائے میں بھائی ایک گائے تھی اس کا نام تھا روزی بھائی کیا تھا این سی آر ٹی میں نے لکھا ہے میں نے ریسرچ کیا روزی 1997 میں کیا PW میں سر نے بھی بولا روزی تھا گائے کا نام. اینی ویز روزی تھا گائے کا نام بھائی. اس میں کون سا ڈالا میں نے بھائی اوبیسلی تھوڑا ٹیسٹ میں تھوڑی ڈفرینس ہوتی ہے. میں نے پیا نہیں ہے بھائی ہاں پیا ہوگا وہ یاد نہیں ہے بھائی آپ نے پیا ہے بھائی نہیں بھائی مجھے نہیں پتا ماں کا دودھ بھائی. ہاں بھائی اوبیسلی وہ تو مزہ ہے ہاؤ واز دی ٹیسٹ بھائی پتا نہیں نیور مائنڈ بھائی پیو گے نا اب آپ اپنی نیور مائنڈ بھائی. بھائی 2.4 گرام پر لیٹر لیکٹیٹ کرے گی بھائی 2.4 گرام پر لیٹر بھائی. ایک لیٹر میں کتنا گرام لے بہت کم لیکن لمیٹیشن چیک کیا کہیں وہاں بھائی آپ نے یہ گیا گۄڈنِچ ایپلیکیشن بھائی بوائز دا بوائز دیکھیے بھائی ہاں بھائی وہ سین ہے نا بھائی وہ اس کا ایک ورژن بھیجوں گا ابھی آپ کو بھائی. بھائی اسی طریقے سے ہم نے الفا 1 ٹرپسن کیا الفا 1 ٹرپسن بھائی یہ شیپ میں ڈالا بھائی کیا ڈالا شیپ میں بھائی یہ پتہ ہے یہ الفا 1 ٹرپسن کیا کہ یہ ایمفیسیما میں ہوتا ہے بھائی. ایمفیسیما چھِ پتہ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان ایلویولر وال چھِ گژھان ڈیمیج پرنومُت اسموکنگ سے ہوتا ہے بھائی. بھائی اس کو شیپ میں ڈالا کیا ڈالا الفا 1 ٹرپسن اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں مگر ہماری باڈی میں بہت کم نکلتا ہے. کس میں ڈالا شیپ کے لنگس کریزی ہوتے ہیں بھائی گانڈ پھٹے گی شیپس کے دیکھیں 2 times 3 times بڑے ہوتے ہیں ہم سے یہ زیادہ نکلتا ہے بھائی. ڈالو شیپ میں بھائی نکالو دے دو انجیکشن بھائی. اس کے علاوہ ہم سسٹک فیبروسس فینائل کیٹونوریا اور ایمفیسا ہم کچھ ہے ہی نہیں اس سے ہم بس انٹیلیجنٹ مطلب یہ ہے انٹیلیجنس سا چھِ سُے یوت ہاں اس منٛز کیٛاہ چھُ کِہیٖنۍ برین علاوٕ چھُنہ گورلا پکڑے گا گورلا گاڈ مارے گا ختم کرے گا 1000 تو چل بھی نہیں سکتا کتنا چلے گا زیادہ سے زیادہ چیتا کی اسپیڈ دیکھ بھائی ہم سے ٹرپل. اور وہ چھوڑنا تو یہ دیکھ اس کا کیا بولتے ہیں اس کو گورلا 1000 کرتا ہے بینچ پریس وٕچھ تِمن پانہٕ وہ بھی کیا ایزی بائٹنگ فورس ہپو کی گو دا موسٹ تھنگ دیٹ میٹرز انٹیلیجنس. باڈی واڈی بنانے سے کچھ نہیں سندر تو بینچ مور بھی ہوتا ہے سندر تو مور بھی ہوتا ہے بھائی. تو کچھ بھی کر لے باڈی بنا واٹ میٹرز ایکچولی برین چھُنہ یِمو یہِ سورُے باڈی بِلڈرو کیٛاہ دیُت دُنیاہس کِہیٖنۍ. رونالڈو چھِ وَنان رونالڈو 1000 ؤری پَتہٕ چھُنہٕ رونالڈو نا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ہوتا ہے بھائی رونالڈو نہِ برونٛٹھ ٲسۍ نا کانٛہہ فُٹ بال پٕلیر پنٛنہِ ایراہَس ژےٚ زانان نا سُہ اکھ ٹایم یوٗ وِل فارگیٹ دیم کمپلیٹلی سرٹن سیکٹ جانتا ہوگا ہاں ہوتا ہوگا گوگلس پٮ۪ٹھ آسہِ موجود یُس ریسرچ کرِ پاے بٹ ایڈیسن ول بی ایوری ویئر. ہر کسی کتاب میں ایڈیسن کا نام ہوگا. آئنسٹین آسہِ ہرویز تٔمِس چھِ ریلیٹِوٹی دِوان میزایلز ایٹم بم دیر از اے بینفٹ ایجوکیشن از سمتھنگ ایلس یا پروفٹ محمد کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چیٖز دِتُن چھُنہ د موسٹ سپوکن نیم ایوری ڈے. اینی ویز پکو برونٛٹھ ایتھیکل اِشوٗ کیٛاہ چھُ اگر یہِ وداؤٹ ریگولیشن یوٗز کوٚر کیٛاہ وداؤٹ ریگولیشن یوز کوٚر بھائی ختم ہو جائیں گے بھائی چھُنہ کر نا پرابلم. اسی لیے انڈیا نے ایک کمیونٹی بنائی GEAU ٹھیک چھا جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی ٹھیک چھا GEAC سوری ہاں GEAC جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی ٹھیک چھا. بھائی NCERT لکھتی ہے بھائی پیٹنٹ کے رولس کیا لکھا پیٹنٹ کیا پیٹنٹ
भाई इंडिया में बासमती उगती है भाई, क्या उगती है बासमती भाई 27 वैरायटी की भाई। राइस पता है कितनी वैरायटी का उगता है इंडिया में, गैस कर। कितनी भाई? गैस कर। 102 हाँ 102 2 लाख। लुई में है कितनी इंडिया में, कितनी? 2 लाख। इंडिया वाज वन टाइम 50% दुनिया की जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट करता इंडिया था? भाई, ब्रिटिशर्स जब बाबर आए। बाबर था। औरंगजेब, बाबर चूतिया था, वो अल्कोहल एडिक्ट था भाई। हाँ, औरंगजेब के टाइम उस सारी खुद ज्यादा पी क्या जीडीपी जीडीपी इंडिया में 2 लाख। इंडियन बैंक अच्छी हाँ वन था इंडिया में क्या फेवरेट चीज? ताजमहल मुसलमानों में, लाल किला जहाँ पे वो तुझे ये पता करते है, हैं ये बोलते हैं ना कि मुगल्स। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए। तेरे को पता है सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़े? किसने? कश्मीरी बादशाह एक दला था वो, और ये था पता है क्या? ना असली मजा तम असली मज क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री करा ये चेंज करा। च वन तो बटो क्या कोर्मुत कुछ यम असली यम बट रियल बट कम बट सनातन न क्या यम आदि शंकरा वगैरह उपनिषद वाले वो अच्छे थे। हम ये जीरो दित तमिस क्या नाम? आर्यभट्ट आर्यभट्ट तम रियल यम तिहुंद लिबास तो हुंद लिबास अजकन बटन कंप्लीटली डिफरेंट। एनीवेज ये मकलाओ 1994 मज आया यूएस कंपनी, क्या है अमेरिका दिमाग यमो दोप इंडियन बासमती ना, इंडियन बासमती यमो लज कत वन अमेरिका मज ओरिजिनल इंडियन बासमती यमो दोप डोर वेराइटी या वो कॉपिया कॉपीज थर्ड नाइकी ओरिजिनल पा योर तो नाइकी ओरिजिनल निके नुकु या थर्ड कॉपी मतलब इंडियन चीज डोर वेराइटी क्या यमो कोर पेटेंट। यानी जो अब इंडिया में क्या उगा रहा है वो इंडिया में कोई किसान क्या उगा रहा है बासमती, फिर पैकिंग कर रहा है, इसको किसको पेटेंट देना पड़ रहा है? अमेरिका को की। फिर इंडियन गवर्नमेंट आई, इसने क्या किया इतने कन अमेरिका ने टर्मरिक चुना सा सबसे ज्यादा टर्मरिक इंडिया में नीम कितना उगता है इंडिया में, यमो को रहा पेटेंट अमेरिका ने बोल गया हमारा है लिया। फिर मुझे टर्मरिक उगा रहा है कौन? तू उगा रहा तू है। अमेरिका ने इसको पेटेंट करवाया तिमो वो पत लोगों पेटेंट वह अगर चे बाबा से क्या उस दिन पेटेंट भाई। इसके बाद इंडिया आया, उन्होंने क्या किया एक बिल पास किया, अमेरिका को मुंह में दिया। एनीवेज बायोपायरेसी क्या? बायोपायरेसी होती है भाई मिसाल तुम एमआरआई मशीन करा युस ते एमआरआई मशीन इन कशुर अमिस कमिस पेटेंट पेवान दिन अत डायरेक्टली क्या पेवान पेटेंट कह ते मशीन हता अड़ पेटेंट अड़ साइंटिस्ट मैरी क्यूरी। हेलो एनीवेज मैरी क्यूरी क्या को डिस्कवर रेडियम तो पोलियम तम नुत पेटेंट न तो शिक्षा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर सब पेटेंट करे सो बना बिलियनियर तम कर पेटेंट। बायोपायरेसी क्या हो? अगर तू कोई चीज यूज कर रहा है किसी ट्रेडमार्क ब्रांड का, उसको लेकिन पैसे पता है जो कोई लड़की एटीट्यूड दिखाती है ना, या दिखाती है कि मैं कुछ, उसको बोलते हैं ना ये क्या मतलब नहीं उसलिए नहीं, उसको बोलते हैं ना तुम क्या मैडम क्यूरी हो। सही एग्जैक्टली पेमेंट दिवान बायोपायरेसी अमेरिका करा या वगैरह। सबसे ज्यादा बायोपायरेसी कहाँ होती है भाई? गैस कर। साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑब्वियसली भाई इंडिया में। ठीक है भाई। अब इंडियन पार्लियामेंट में क्या किया है भाई? हाँ एग्जैक्टली वो कालों के साथ चोरी होती है भाई इंडियन पार्लियामेंट वो इंडियन। सबसे ज्यादा अमीर इंसान का दुकोस मंसू मूसा मुसलमान योस मार्क मंसू मूसा टू बी ऑनेस्ट पूर्ण सो अफ्रीका इजिप्ट हाँ ना जब जीडीपी क्या कर मस्का त्यूता गोल्ड ले हजस करने दरा था सो से के दरा वाइट गोल्ड। एनीवेज इंडियन कर ज़िलियम लॉ पास अब गो पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी लॉ। ठीक है ब्याक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या यानी जो अनपढ़ फार्मर वार्मर है इमन वनो ट्रिलियन एस्टिमेटेड क्या ये क्या उसकी जीडीपी हाँ अच्छा ज्यादा है इलॉन मस्क का so 4 times more than Elon Musk fuck भाई। सेकंड अमेंडमेंट ते करस तो ये गो सेकंड अमेंडमेंट क्या करस सिक्योरिटी ज्यादा बनाने के लिए एनसीईआरटी के दर्शन तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होने रैबिट पिग शीप काउ फिश सबसे ज्यादा माइस और की स्कूल में मदर एमएफ और चूतिया बैठे हैं। एनीवेज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट वन में स्टडी ऑफ डिजीज वन में कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस अल्जाइमर वगैरह ये वन में। एनीवेज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ते वन में मैं दो रोजी के ना लिखे थे एनसीईआरटी पर रोजी 2.4 ग्राम जीन का नाम क्या था अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। ठीक है इधर का एक अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नेचुरली ह्यूमन बेबीज है कम बट इसमें प्रॉब्लम है बहुत ही कम मिल रहा है। वैक्सीन सेफ्टी थे उन्हें माइस कोई ठोको भाई केमिकल्स ये सेफ्टी टेस्टिंग इससे टाइम भी बचेगा अच्छा ना बैक्टीरिया स्प्रेड करो टाइम बच। एथिकल इशू होने से इंडियन को जीईएसी कमिटी इंडिया में कितने टाइप के राइस थे 2 लाख बासमती कितने टाइप्स की थी 27 एक 2 लाख राइस बासमती से 27। ठीक है अमेरिका आया बला बया दु पेटेंट कर गश इंडियन वैरायटी को क्या बोला सेमी डोर बकवास मैं नोट जो ना स्क्रिप्ट पे फिर पेटेंट लगाऊंगा उस पे इसमें स्क्रिप्ट पे किस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट
کیا گو وہ نوٹس اس پہ چڑھاتے ہاں پیسے لیتے اس سے. ہیکو کٔرِتھ ٹرمرک نیم نہ آئی وانٹ اٹ ٹو بی پبلک اینی ویز if we are not it is for the health betterment of mankind anyways گوٚو زیادٕ biopiracy is the term used to refer to bioresources without decarbon پتہ وۄنۍ جلدی تۄہہِ گۄڈٕ مۄکلاوان وٕچھ تھاوان یہِ گۄڈٕ industrial nations rich financially but poor in biodiversity America financially rich biodiversity نہٕ کِہیٖنۍ چھُنہ vice versa چھِ پَیی commercialization expenditure بچانے کے لیے پھر انڈیا کیٛاہ کوٚر بِل پاس کۄس بِل اکھ کٔرٕکھ سیکنڈ امینڈمنٹ پاس لیوٚکھ نہ مےٚ کیٛاہ سیکنڈ امینڈمنٹ بیٚیہِ لیوٚکھُکھ کوٚت گوٚو ایمرجنسی پرووِجن کیٛاہ پیٹنٹ ٹٔرم ایمرجنسی بیٚیہِ رِسٔرٕچ اینڈ ڈیولپمنٹ مِثال فارمر چھُ کانٛہہ أمۍ کھوٗل ہورٕ آس امریکا تہٕ کھیوٚنَس پٮ۪ٹھ نہ انڈیا گورمینٹ تھایہِ أمِس پٮ۪ٹھ نظر گُزر سُہ چھُ پَتہٕ مودی کھٮ۪وان دیٹ اِز سیکنڈری اِشوٗ اینی ویز ییٚتہِ سۭتۍ کیٛاہ مۄکلو سون چیپٹر واریاہ زیادٕ ڈیٖپلی کوٚر اَسہِ یہِ کَور واریاہ زیادٕ ڈیٖپلی اَصٕل پٲٹھۍ یہِ گوٚو 10 گٲنٛٹہٕ 1 گٲنٛٹہٕ